Fatalo fatu lau fa sausaunga. O lea ua uma ona sa le avio. Wa tāpā fo i tūlia i tata. Whaapolo mas whaasangi au se vi inga o lea tua. Pei o nalo whaiva iai au na tofia lea tua i so se whata tapua ai. Mai se o lea tunu o Samoa i le nei aso pa i o lea tua. Wha mahalo le tautua i lea tua. Mahalo fo i le ono sai. O lea wha o tātou whailoa i tātou pokalame maasani. As tātou lua me. Lua sifunu mane lua afe lua. Talofa lava. Le maut Samoa vi ingo le atua mana unanga masani. Tu sa o atu peiduia li sini au se tālia. Ba alua male kouwha mof. Valu te simale o iwa wha te simale tolu. Le o nanga lo tautua ina si o tātou tofio Samoa. Fitu aso le vai aso lua sifunu whai tu la. Te mai moa mai ai tala o meo tupu le atupu tau tupu mai Samoa. Au vi ingo le atua soifua e pe ona langina le telo au whaipese mai Samoa New Zealand ma au se Italia. E whatalo whatuai au na tofia le atua i so se whatatapua ai. La wafionga pātele mākusi. Ia pia fo i pātele pa i o le itu ai ngasa o malava. Whatalo whatu i la wafionga tamaita isa. Sista Akenese Faleono e mai se le mawalunga le Kalesia Katoliko. Fatalo fo i nga whaaloalo le whawhia ngai mo Samoa vi ingo le atua sunga ya maiava e sau mal whalitua ya o plasi. La wafionga le seo le Kalesia Metisi. La sunga le tausimtanga luenga Liverpool. Raven Fangu to malataima le Prestino le Auso ya Casa Lautele. Sunga i tausimtanga luenga mfalitua mai se le mawalunga le Kalesia Metisi. Le sunga i le toe ina le taitai o le Ekalesia Metisi Samoa so o whaatasi. Revensione tau leota.
Ia malo lava le soifua manuia. Whatalo whaito ino le ekalesia e whakasa, mao lātou whalitua, sunga i whawhia ngainga mwhalitua e maise le mawalungo le ekalesia e whakasa. Sunga le whawhia ngainga ia tele ma le whalitua ia matau aina tausanga, ma loso i fua manuia i au auna mwhalitua le ekalesia AOG, i le tūpālangi ma Samoa, maise le mawalungo le ekalesia AOG. Fatalo fatu lau sunga pasta visita fale vai a mosa ma le fale tua ia vai. Fatalo fale ekalesia fitu le tūpālangi ma Samoa, pasta solinga solofa ma le fale tua ia wha vai. Kalesia le aupa io aso ngatai mo le maua Iova Emanuelu, kalesia whaatasi kanana fōu, wa uma e kalesia o ala tua le tapua i ngā Samoa i le atua, ma loso i fua manuia i atou sunga, ia ma lofo ile. Ono sai. Tina ma whatalo whare sau whainga ta mama tina ma lolo, man ma lo. Reverend Davita Roma malwharitua ia Tailua Roma. Reverend Savailoto malwharitua ia Peri Seloto. Pastor Pali ina mulau uru sama oso. Pevi tautua ma ose asfau mui longo tai au mulipola whale mansava inaya. Ma loso i fua manuia. Whatalo whaile au sina o sio tātou atunu. Ma lo lava le ona sai ma i soifua matua taifo i tapua inga mamalu la tau tapua inga i umanuia ai whaiva matiu te o Samoa. Whatalo whai e olo o maftia pia inga singa se o tino tau mia pia i wharaefu ma le apulpulsi o tō whanga. Ia tau iena ia iaile anga lelei o le atua fo i atu malo si mo o tō uma. Whatalo whai se tātou atunu upele o Samoa lo iei a inga uo mai masani. La wafionga le au mamalo sa tātou malo, la wafionga tui male ali whano vale to aso ala wile lua, ma lau masiofo. Whatalo whalpa i o ainga ma lātou tama ma ainga, le uso ngā pule mtu mua i tu au ma lātou wa ainga ili tai, ma le va au whono ti. Tapua inga so tātou motu mai sae ya sua ma le vai whanua, fōma ai tūrangi sa ole msale au mua ma le lau niuna sae lua. La fio fatui to o fale ula la au na mtasi ma upu ya te oile motsa talo fa lava tato por kalame oi mal tu la fono ma roso i fua manuia i la wafio ngal sao le o tasua tele tu fele fa pia fo ile sunga ya su a vivien tu fele fa talo fa ile nganga fa alo le fio ngal tai sili tai il vai nga fa pui ya tawa tanga Samoa. Lau sunga tula e pa Dr. Sailele maliane ngaoi malfalitua ia malua tupu mai o le atunu o lo tautua ina le mai nga whai. Tai fo i le HRPP supporter o na o le langolango malo sinei po kalame. Mai nga whai e tautua Samoa i la wafionga Professor Dr. Afualo luanga lau. Salele Wood ia mis fo i o tupu mai o le atunu o lo langolango ina le mai nga whai. Lau mai moa mai lunga o penga te whailangi. Tai fo i fie vea nei po kalame ma wata wha solo. Manuia fo i leo mawai nā tunu o no sa ili ngā manuia mo a inga. Fionga i leo soa li i malana tāpua inga. Lau sunga tula e pa whai ai malwhalitua i a maunga mū. Futi alulu tēna malwhalitua i a ana rosa wha amusu whaliono. Tina matua i atu i maseve a pulu wa ai sola tala i tole a foa. Ma lo lava le. So i fua manuia i ate o tau tina matua. Ta mamatua ia mana ia ena fale whawhale ono, foi maono a neti wha mausili ma le fale tua, pia foi ia kāwo toa ma le fale tua ia Lucia, a whamasanga lau whili ta whinga sau wao ma le fale tua ia ola i tai, se mima Sarah Nantun, vai tō vi file moni, ma loso i fua manuia, anga Filipio ma le tausi ia pua, le ngang whaaloalo i whaatalo whatu i lau sunga Felice se ni o tautolo, ma le whalitua ma le nofoalo, ia manuia fo ia pesinisi. Mga ngaluenga o neva yaso, lau afionga la, lau fili a rona whaingafa ma le whalitua ma le nofoalo, lo popa o lepa ma le whalitua ia viena, whetalainga ia se umanu matamua whaalia ma le tausia ia sinta, ta mamatua ia pe la sio ili whaaso o tau ma le whalitua ia matau, saipele kome saipele ma le whalitua ia ano whare saipele, alo isi mulipola, alo sikori leota ma le whalitua, whaaseu kaba whaaseu ma le whalitua. Telesia se kolatika, ia olo manu usini ma le whalitua,
Miti Edwards, tina matua ia Ailini Tipa Ropeti, Neta Laufili, Williamu Usiliva, ma le faletua ia Suenga, tina matua ia Aolele Matapula, pea fo'i ia le sunga ia pae ali ia le mali e toa tolu, e Sarah ia ma le faletua ia Trish mua ulu le ota, faletanoa i Farani Swan, ma le faletua ia Fea Taito Swan, Mati Malanga o ma lo soifua manuia, whaamalua whaletua ia so vale whaalava au ma le nofo alo, Maria Akiau, ia malol malanga manuia, whai uputu ila epa, whaatili matulino suya moa, whatia lofa povi, ma le whaletua ia seiuli, whale ula whatia lofa, Poloma Branch, asolu pepe Samino, ula alia ni upurusu leo, salape Samino, pulelea lofi, Fafangule Alamisa, Paula Peng, Solomona, mahaloso ifua manuia, ila usunga vui Nicola Wofo malefalitua, sa ilivao malefalitua ia Perestene, malama le atinganga mateai pua lau faavela, malo langi a yeng lo hau, tui fasisina la ulu na ilivao tea wepi, tamamatua ia Pitone, tamamatua ia Manuali ia Sofa, bai faiva Stefano, Tau vau Rivo, tau vau Esekia, ta atitimo kisiota mafuta mai apia I Papaloloa, vai lima I Samoa, fai va ingale ana futi Yohane Mikaele, bali sulima tau sanga, pale pa mulipola, mahaloso I fua manuia le fawa I tumisa nanai, silia la eima le falitua ia le lovi, pali I teletango, siliua va asila, Katerina male ai ngali, au apa au eti, pe fo ia tupuola la faele masieni selo ti ese, papa wali I Paulo Ioane, faatili matulino, fa pe fo ia le uso ia mua fiti ufi fina, Rebecca Selvale Taituunga ma Maria S, Julia Moli, Manusina pe Joseph RTS, fatalo fo ia fono I moana pe sauma, ia whapea fo I pina tau ili sio, talainga ia asiata nga ia ma le tausi, pea fo ia le so ia Lori, namula ulu e Sarah ma le tausi, se lesa ia feta, ia fata, ia whapea fo ile tapua inga ale ekalesia katoliko sa moa I Ruti Hill, lau talainga le whalefitu lio voli tufunga ma le tausi ia nātia, liuliunga tali tofa le taulangi Ropeti Stewart tole afoa, ma le tausi ia lominga, talenga ia no fia mana ia nauma ma le fionga ia Sula Daisy, ma le nofo halo, le aula vikali ma le tausi ia luafa, lau sunga fale ali anau ai ono, e fo ia suelu ma le falitua ia Silia, ma aloso I fua manuia I lau fionga li sao, tau manu pepe sopo ta fea mali I tonga tuki, ma le falitua ia peka tonga tuki, mafuta mai melepone, e mai sfo ia le malua le atunu oe o lo mafuta mai nei taimi, ia nei po kalame ale o ta ua o tau swafa, malo lava le soifua manuia, mai se la fo isi vaenga sia e feita mai fua nei po kalame le isi anga sala, ia ile nganga whaaloalo I whaatalofa mo o tau uma, ia tau ia ina ia hanga le leimanga lue atule, mana le angang pa ia o le atua I o tau loto, maua se loto le lei, se loto I tau te fia ai, vi ia le atua I mea tau te whaia, a o tau soifua le ne o langa, ai aua le mai mauina le taimi te ita I fua I le si o uso hatangata, ma e ita mai e fua ia maua nei. Manuia ra whaasaunga le nei, a fiafi le mamano le atunu, a o le pese lea, mo le atua le whaatalo, whaaloalo mo o tau uma, liu mai, whaangasol solo ino tatou po kalame pe ona masani ai, tatou wevanga fiafi o la sa, ea, se ia o na whai wina. Pese lea mo o tau uma. The church is alive, and the church is young. We are blessed to be together for World Youth Day 2008, and we are blessed that you have come to us in the name of the Lord Jesus. The church, too, comes in the name of the Lord. She proclaims the Lord Jesus, and she has no other task, no other agenda, no other mission.
Yet as she makes her way through history, in the ancient lands of the Mediterranean or the new frontiers of the Pacific,
Se fulu minute ua te ai nei le tu lai lima i sini au se talia le vi inga o le atua na o tau whaafonga mai ai na saunia ele au whaipese e katoliko mai falise e la uta peo na o tau sila peo na o tau whaafonga mai ai ia ua whaifo isfale tonu o tatou waia ua le ua pia tu waifo linga o le au whaipese ia e whaatai le atua o le ai e whaafonga tua ia sa oi pi kilo le ko whaarongolongo mai ai le leo si ele leo si mea o te whaatalo whaatum nunga le mato au tustusi lungo apio fōlinga ma lord tustusi mai ia sieni si loti lea fōi wa mua mai ave ta arona whaatalo whaatu lea nganga whaaloalo tele lau fionga to lea foa tapa au whaasina whaapea tau sala ini nganoa ai ai no usa va inaia fa apel tato insinia ya Michael to le afoa talo fa to fo il tato ainga fa soa talo fa lava ya mana blue heart e fa va ya uma va welese sa pati manuia ile fionga to le afoa male masio fo ya ai no o kai ai mese ya nai tato malo fa alo ngia le nia fiafi fa fika ya va ya uma tinei Samson topene ia mana blue heart na tolu ia Osina Burton ia le atua fa manuia tele le atua por kalame la ofionga tole foa fa pe fo tausala fa tai pe fo tio lui fa talo fa matu suafa manu malo Yesu Keriso talo fa le maut Samoa vi inga le atua lai mila fa talo fatu le ne fiafi manuia tele por kalame selesa ye fata ia whaataitele lava whaatalo whatu lau sunga ainu ma le fionga ia tole afoa whaapele insinia ia Mike manuia po kalame neia fiafi o le asopa ia o le ali i whaatai pea fo i Marina ta lofa lau fionga tole afoa ma le taupou ia ainu o la tanga whaatai mo whaamanuianga ia whaapea fo i ia tamali ia Buffalo poe ma loso i fua manuia ma le langi mama i lau fionga le tausala ai o ainu lau fionga le tapa ufaasina tole afoa sunga ia mai ka tainane fo i le loa le mamalu si o tatou watunu upele o Samoa o lo mafuta i le neia fiafi i le mafuta i le nei tu la fiafi o le asupa i o le tatou watua whaatai tele lava Buffalo poe Rani ma lo lava le onsa i le nei asa sa pati lau fionga tapa au whaasina tole afoa. Ia malana hat, ia whaatai fo i whaavai o le saolotonga, whaapea fo i malai le pupa, sao Samoa, whaatai lo whaaloano mai, ia whaatai te le lava. O le au pepepili o ane o lo mafuta mai o Tara i New Zealand. Ia whaafitai. Ia o le komengi la leo. O le komengi a check se ese o ia. Whai mai. Wa e whaafeao. Ia, anyway, o langa lengo whai mai ia le. Awangi koe la wang komengi a le vaenga le al fast. Ia, o ke wha amalulu atu. Ia o e check. O ke le fia whaatalo whai vaenga le la. Wafo o se vaenga piko siling kala pelo nunga lalo makolange pe pelo ale atunu o Samoa pe pelo i mo meo o le amatanga na o mai ai i totonu soli kula fongo kale pe whawai whai mai ai ale whamasinonga la tau o le mea la le e le whatalo whai ai pe por kalame ma o Samoa vi ingo le atua a wafo le anga o te whewhei le atua soifua e tau ana tatou i mea mamalu ma mea mama ma mea e vi i aile atua. Mea la lea check o le apoloka loa oe ai adwe whaiso oe a ia por kalami e te whaatalo whai le lai tu ma o tau umaia. Tau umaia whai tio mai lo ule whaatalo whai le palemia ia ma le lai tu ia nao tau atu. E le aile anga sori whaavai sori tu la fono le awala sa tu mai ai ile fainga malo le wa ai nei molo tau silafia ile ai fo yo wa inga ai o le au siusta i lua la ai o le ainga na tangata nei tau talat tangata nei o le a malo siusta
Ne ala ne te ia woto fa pea ai ia yo wa inga ia o a wa ia o te fefe ile atua soifua te faia le me fina ngalo ia ile atua ila na fa na la te faia me la le awangi ko e complain mai lava se si pe faiti o mai lo le fata lo fai o le tu la le ala wo fa matala tu le asone ke le fia fata lo fai ai fa mon mole fa tai tele lia ina e liu ya fa tai lava le fata lo fa mai John Sau ia fa tai tu mama Samu fa tai fata lo fa mai Marietta Scanlon fa tai fata lo fa mai pia fo ima vaenga Hunt tai fata lo fa mai ia fata apel file mu fa mau popo ia fa tai fata lo fa mai fa pia fo intimin mino siaki fa tai fata lo fa mai ia pauna ma vaenga ma vaenga Hunt ahin talia pea o ya ona yeis ia o ia first time mo fautuanga ia ai malo mau salafa ia fatai fatalo falo ano mai o mata o tusina le wa ia nei time i lungo le apio folinga ai le nganga falo alo la wa fionga tole foa la wa fionga le tapa au fasina fionga le tuia ana ave au malanga ia a o le tama fa sau le tu malo o le na tu ina tu ia o le tonu mai pea lau fionga fo i o le whaululunga o le ainga malosi, lau fitalainga la ulo le tau lau niu, ia po lau fitalainga fo i tupa i loa, e whatalo whatua i nei tu lau le fiafi, malo le ono sai, malo le soifua manuia, ia malo fo i tau tu atu no ulau fionga a, tole a fo? Ia whaftai lava e, lau fionga te mai tai on mota, na sunga ai u, ia o te rofo i lewa, umana e whatarofa, ia lau te pisi mai tua tātou ki le tātou. Ai ronga e se aso e tu mamai nai nei tātou poklami. Ia leo te whanongolongo mai fo i runga, ia alo whapena fo i na whare sofi na ngalo e tu sa fo i ma. Tunanga whapena. Ia o te tatau lava i le whautuanga fo i ale mamado le tunu, ia mese fo i aia. Ta mama tina matua e te tano atu fo i lau o whengo te mai tai mota ia e pule lava rindu fo ia te lo wha te mi fo ia e si ele tai ia e whai mai alfong fitalai ia o ia e pule ia le alan mela ma whai pawha pia o rindu fo a ia e pule ia e ilanu fo e fina le e pule fina le e pule whau au, ia e no fo e tau whai wha manama mai tūlanga no fo, ma tūlanga tātou puklame. Ia lera o whalunonga tu fo, ia au ni whautuanga fo i lau fionga. Ia, o tari eini fo i whautuanga le mamalu le atunu. Ia, awalang ia fo ia le pola i pito i tua. Ia, o le finangalo fo ia le sunga ia, le sunga le ia check, ia e whapena lawan tātou mantua ia o le tātou ia mawhtanga i whapena, tātou Samoa Whalwhani ia le ngata fo i o tātou fo i o Samoa Kerisiano, ia nau watu whautuanga Jack, o le merele ia alo i whaiso pokalame ne alo i whaatarofa i le i tangata unga mai te fia whaatarofa i ai, la ngai e le tātou nunga o le pokalame nei, o le pokalame nei o le fast, ia e se fo i mātou whaavinganga o nei pokalame, o mātou whaavinganga o le pokalame whaavalea atunu, Samoa, mauna tangata. Ia o peo tūlanga nā, e whamalua to e Jack, mātou te le whaatalo wheni vāenga whai e whavalea atunu. Ia e, pia whapea tātou te o lotu. Mena le iai na whautu atu tātou pokalame. O pe o toi tau pokalame. Tō te sa o loto iai, wa a mai mi kai me le tau whasko kongo le melo iai, le moto Samoa viinga. O le whauminganga nā, le moto Samoa, o le whaavalea atunu. Whaavalea atunu Samoa mauna tangata. Ia, a whailai tō te le fia ai. Ia, o nau sau no atu le sunga ia ainu u. E, whaile vidu ne ero le vivi ilo vanga whawhai. Nā no vanga whawhunai le. E le vanga le tone. E le vi iangi vanga whawhai e whavalea atunu. Ia, o tūlanga na. E, ina le tau whaina wha manino tu whai tūlanga o tātou. Amtanga tātou pokalame.
ona o lo fai pe mai ia male malama ia mau fole nganga o le lefe malama ai ia tulanga na tato wo I mea malama le le ia ato mai le I to tono le moto sa mo vi ingole tua ia o le ingoa ngai fai ngoa e o tau o le moto sa mo vi ingole tua to te mai na fata lo fatu le fas ai mato te li fia fata lo fatu ni fa valea tunu ia sa mo tasi ia po tangata sa mo ia po fa mangana na tulanga ana matu senga ainu ese le le matu senga ia te lo fa ia tulanga masani lava ia te lo fo ia tofu lava le sa ia mono fo ia tulanga masani ile fai tu ia mele ai pai ia mele ai tu isi mele langa maulunga lava na tatu maftanga fa talo fa tu le pa ia la silasi o tatu senga ne tai ia te lo ia e tatu mta puta o ne yaso le o man fa poina tatu seleni pa ia pe feona tawa wina fo ia le te le loa le sunga ia in upo le alan po kalame ne yaso ia le fo sa ni mai fo ile talenga ia molio ia nusa fio tu langa fo isa tolopo mai telo tem ia o fo insi le fia le mamado le tunu e fo ni so tato po kalame do fa penanta fa afi mai te ton ia me sidi ma fa time bi ia le tua ia o te loa o lo mangia o tau o te loa o no leto te afio mai matala mai lungo le tato o pega te whailangi matato tata noa maruvu e vifale pa lea fo isi whafonga le sanuanga fo te maitai an moota ia whapena lava tūlanga ia e watu fo i le ufionga ai nuu ia palo sunga fo ai nuu ia la pere on sai ia e o tato lava ia o whaiti o mai fo le whatalo whatu ia au te mafu te whatalo whatu i le whavalea sa moa, ia pori whavalea atunu, ia pia tūlanga na, ia e le lei lava e, mena nai mafuai, o namba wai whanua noa, e o le oso mai fua, ia e, ana i le upufina, ana i le tusi mai lava, e le whailo atu lo suapo whavalea atunu. Ia, pia tūlanga na e nu. Ia, malo whaaftai, tau wha malo i le alofa ma le anga le o le atua, fo ua wha malo mai ma tau tustusi a John Sao, ia wha pia fo i ia tamavi, tamavi ula vale le poi. Ia pia fo i te po i to whae ono te poramika, lia ina e liu, io o le mata o tusi umane nato le fo e le me te fisa uno mai ai. Ne o te awhena le te sunga ia, awhena le sunga whawhenga, ia musu fo i whae loana na swafa. Ia na mole mai fo i le na mea rofa, ia wala tu tātou pokalame ni yaso. Ia mole mai fo i le na mea rofa, ia e le mna au whaalawi loa au le nganga fia ma le nganga whaafetaiwi ia le rofa le tua. Ia pia o whaupunga na whati e wale le tama matina, ia manu e fo i le tua le tāpua inga, ia manu e fo i le ekadesia, pia o tasina mea whina na mafuaino, tuai me lunga tātou peno nei a fiafi. Ia malo whaafetai, ia ai, tai mata o tustusi, mata o tustusi le tustusi mai fo ia check, se ese. Ia o le ua uma ona ave le pāwhaka ia check. O le o toi langona mai la check, tata o tala ia whai le ua uma no tari lo ia. Ia maawatu loa ia i le pāwhaka. Ina ne i whapea lava ia le malo le atunu o e o langolango ina laitu. Po le ale mea ia lea o wata sa o pe ia o whaadua la lea ona o whaamtala atu. Lea iu te le fia whaatalo whai le itu le la. Fia whaatalo whaau ia i tangata o le atua. Tangata i amio le atua. No inga. Yo mai na o check de mo kupu ka no sa se foi no po kala. Lea ia se o tautala atu fua laitu. Lea la vai whai le al po kala me mana whaatalo wha me whapena. Ia ai ona la o le su e mai fual fatalo. Ai pule al tamal lo matua ia tangata tau ia ilan fatalo. Ai le se me le fatalo fa solo ai fua. Pe a fa le fia fa longo mai. Ia fa pe fo ila le fatalo fa mai ia le fionga ia tanga loa Vincent ala tim. Ia fa tai lava mo fa tuanga fo nei nei fia ia ai. Telefone tu langana o te alofa i nei sui finali ia e tau whina tō malili e fo ia si o le tātou e whapena
o le pokalame ia e pule tama lo matua ia e pule tama ita el mota ia po e fatalo fa ia pa wala ngal venga auto ia auto la ia le fi tatu pokalame ia allo e faisi no kama pokalame ngal le su e makanga ke mga fakalo fa ngai o fatalo fa ia e allo e for savidi e allo e mafo fa e allo foi de malo certino male mafo fa ia ai le tele sa e toni me se tu pele tama ita el mota me la ia la vo vatu le lu ia choe ia allo e faisi no pokalame e allo e fakalo fa fia ile to vaanga fa fai ma tu lang fa pena se non ala tu va ai mai wa no fa tu na tole fo ina un sa ile pe mot sina ia ai fa pena la mai nu na wa vatu fo ia un sa la vole sa i la pale vai ia o to lava lo ia le fa punga masani to ina o to le pai ma le auli ia auli fa le fina ngalo ia e fa pena lava ia a oro te mi sa tato fa vai ia fa taro fa lo ia to lo le tato vai fa te mi nei o ka ka fa vai ia le te te no matu fa ma fa taro fa lo winga lo walang winga ma to te matu wale lang lo winga ka tato fa vai a mata ma tato fam sino sili ia fa solo ma tato fonga petalai ia ma kwa a faina na fa vai da tunu upula tamai ma upu manino na ia e le fa pe na le tua tato te fefe tato lo le tala na ia falao o le mena ma ia falao ai no o le fa ma wolunga na te lo lava e le tua fa me ele o papernia le fa me ne ka ne sa le papernia tele ne no fa o tangata na fa pe na ona fa atu sa tu sai ia le termino i le tato sa mo termine a woni tato fefe e le sia tu nu o tangata nei o atu nu le atu nu o tato a tato waro lo fa tato tu nu e tu mai lunga ina sa bali o lo fa penana fa ina fa vai tato nu ia ma ve vesi ia ele ma fa ina to o ma ve vesi ni se longa lo ma o to e sao le fa vai tato tu nu ia ma mai tangata ia po ina o ai tangata ia na male per fa vai tu nu ia me tonu ana i Samoa ia nawa tanu atu i sunga ia u ia e fi fa ta lo fa tu lava in u i le vai fa fai le ono tu langana ia o male per tato fa vai ia malo le sau no lo fionga te pa fasina telefoa tai fo il mato autostusi ngo apio folinga le lango ina mai o lo manat ia si o makwa ku fa la vela via ngi fa mai etris ka ko fata lo fa solo muli lo ia malo ni katia ia fa pe fo isa Samoa ia le ua mafuta mai lua vesisio na ta mai la va fa mai o le fa tu le tua ia sau a koa o le fa valea o le fa valea tu nu fa mai fa va sa tonga pu wale kari o le malo ka fa valea ia na nga ko ngwa mo mai ia tato no tato fia o le fia tato te man maloa ia lo mal tato fa nga palota ia le fa nga palota le tato pa ngala ti ia tato malanga tato bo mal tato tatununga awana i malo fa valea tunu ia tato bo le dei e toi pui tato ai tatau awana tato fefe le mana malama ne yaso au foi tato ti tato no fia i tato fa se le tato lo le leila vale matanga mai le tam fa nga male pen dei ta tato atu nu soli fa vai soli tu la fono fola tato miliona le ai se mea fola tato dua se la wa feta la le lo kofe ia e hafe se la fa o nga fuata mai ti le ai se mea ia e finale miliona final sfulu se la di sfulu pe se la was sfulu miliona de kala for tato valele ia la tato sauni e totongi pe fa pe ia tato fono ia mese de 2 miliona le wa ave desi ai nga fai pisnisi 2 miliona tala ia ki fifa kala fo le tanga fa pena ade ai la tato pokala mele ai 2 miliona tala o le container na ave tua to lo le dea ave container tua ni paperwork pen sa no mele fe le tata no te sa yo me fa pena le tato tato ia tato ingo me fa ala tua le fa pe tato tanga tamativa tato fe mo me ai tato te ba ai ia fea mo le tato tunu le tato tu mo tu fa mo tato tunu ai ave ne 2 miliona mo nei ai fa totas yo le ngata foi le si lunga tonga tanga ta vale ave ta vale malo ya ola to wa inga le ta vale no ngovinga le ngata minsta ya molonko lua kulo ko fa popola ku pelunga yo
ave mo meu mo fa nga se leni ia ma le o fa fi New Zealand o fa fi New Zealand ke le fa no mo ku pur nga me mo le wo fa si ma i New Zealand o le me fa ma si ma i New Zealand o fa nga ku pe da ku ia le tawa na un tupe mo fa ma ele nga ka ko yo o i mo meu ka valo le maro ke yo fo ma le lo fa ia pe wala fo in total no ala o fionga te pa fa sina on al tu se che wale la se senga fainga malo le wa ye ndei male to ina fo ile le fo no tala ile siaso sa lo to ina le afta vale to ina to le fo o solo lo to ina ta vale no natali fa halu lo sa sawa le lo to ina ya la mana tu to ina ya tato sa mo fo ye taulia ua ke ia ko inga le fekaui male le oso ai lo la singa palang ya kuarko inga so ala singa palang ika lo palang ia lo palang ia ver fa masingonga ko insa mo le ya la kulor ko inga sa mo ku ru mo fa masingonga fa me lo le o le fa masingo o le ale me o eso ai ngi la singa palang ai fa mai ia ka dia ma ro sa mo when I get the piong, may ko ko piong, and singing cross, yeah, and the poo bang bang, sing ngo me. Yo nenda tukwa si wala me pum bang bang mo kwa de me yata to va na fa faide wa ngo me. A feo tu nangana, e nei de pasi na pe ino. Na pero le pasi o se pafo le pasi famele pasi e supakako sa ale ka kala no mal pasi por alme ya la color supakako susu e no le af kilo sa lo famai e fa no clori si mo ko polar kala supakako le famai wa mo le per fa vai pasi ole af e fa ber fa vai il menana il fa vai o sita to pasi wa male fa mai ro masilo makua le ngo foi lu mal piko e ka nga kanga me le ai ele si me pe ka fa mai o ai wa kalepe marcari al fa sing sili mal fa kala ya wale le tele fo ya taton fo wa o le pese le ole ata tu mo le malo le tunu o lo mafati pe ngasi tino mana tu wai fo ne yaso ya stasi fo yo tamali ole tunu o le fo ila na tautua I tonu ekalesia matamaila na tautua le ekalesia e fakasa I Fairfield ia fa pe fo na tanga o na to taliu mai na ine metotisi matamai metisi Fairfield ia o mai fo ile metotisi Liverpool le na matololotu ai ia le la wa fa ai wina I lo le ole o nga luenga fa le lalo langi nei le tama por fitalanga ia au fa I fitu wow preacher ia nei fo I tu la le fiafia watu wai fo ia langona o fa ma fananga I le tausi ia tali ia fa pe fo ia le no fo alo ia ma ai ngalua no le bala au pa ia le atua I le tama ia au fa ia tawia ina ia maua se no fo anga maua tama I le malo le atua sai fo I mana ngaluenga sa tautua ai I le atua ia ala I ekalesia sa ngalue puno wa iai ia a o maua le malo si maleola mai le atua nei aso ia o atu ia tatou fa ma fananga ia ala tatou talo fa tasi motali ia male no fualo mana ia inga ngalua ia o peselia mo le toi fo lo faanga fa pe fo ila to uma o lo fianga I pia manga singa tino ia liliu mai tatou ona to fa fonga lo le tatou fa inga me alo fo nepo a o le mawal tatou wa no ma le afionga ile ali fai pule ia le pule rimoni ia le mawal ava no fonga mo tu ai le malo le atunu tu sai mal tatou fai nga me alo fa male tupe sa mo wa maua ia ona muli ane le atu ina atu lo le afionga le ali fai pule
pe a o le taimi mo ia pese le mo to se mete fi sa no itale fo de lo mane fufuanga le malofiso ta et mo ia mo yo pe mo le la se le ni pa ia le mamalu fo ia le tato vasenga ia fo le mamalu fo de tunu ia no so tele ia mo yo so tele mo le pule ma na ia na Mike mai stato pese mo le malo le atunu To e luas funu ma le tasi minuti o Natale o le itula e ono isini au se talia vi inga o le atua soifua no tau whaafonga mai ai a langi ina e le au whaipese a polima pe o na o tau whaafonga mai ai taluai le wa mafuta mai whetalainga i amulio e nganga whaaloalo ma tau te whaatalo whaatuai le nei tula amulio ma lo lava le soifua manuia
Malo fo le ona sai, malo le tautua atunu, malo fo le tautua le atua, nei aso pa ia o le ali, talainga morio. Ia, atalofa atu tole afoa. Ia, mai se foi o lawa fionga ai nuu. Taida. Nei tu le aso sa pati pa ia o le tātou ali faola. Atalofa atu ai le nganga maulalo. Ia e, atalofa atu foi le mamalu o le tātou atu nuu o lo maua mali nei whasalaunga i tu e fia o ke lope. E ona tulanga whaalupe. Ia, hai mai se foi le pa ia le au fai ngaluenga tutofia le atua i lea whatu whai taulanga ma lea whatu whai taulanga. Tātou whamalo le soi po moa malange ma. Whaftai fo le alofa o le atua ua. O moa mai le nei whasalaunga le nea fiafi o lo moa pele soi fua lau le lei male. Le lua hawhionga, mai se lua sase lua le tātou porkalame o le mauta vi inga. Ia, malo soi fua malange ma. Ia, malo foi le whatalai, ia morio, ia le fua whafonga te fo, ia paanga masani o le mauta sa mo vi inga le tua, ina nei a fiafi. Ia, tanuai o no nei fo iaso, ia o tua no malawa tātou, e wale aso nei, o le aso pa ia. Ia, pale aso fo i e masani lava o na poto e fo i a inga. Ia, ma le mamalo le tinu. E osi le taulanga le tātou matai sili le langi, malongolongo fo i le afionga pa ia le atua. E le natu maununga molio, ia i leisi si me sin, lea o tātou maua le vanoa tātou te toe whetu aia e fo i lunga, i po tātou toe mafuta e fo i lunga e upenga te whai langi. Ia o le whaftai sili le ave le atua, wana le, ia i le alofa malanga le atua molio, ia se manua e longa mwhainta tātou toe whailoa. Whiawhianga o le loto, sa i le tātou pokalame, ia ese fo ni tā ua tele, ua lau iloa fo le atunuu, ia lo tautua, ia mese lava, ia tūlanga o ngonga o tūlai mai nei. Ia o le teimi muli tātou tano hai, ia, e al manatu maulunga tili latu, wā mai lofta lenga mulio, wā mai lofta lenga e, nei fo iwai teimi melpone. Ia, whaftaito le afoa, ia, o maua lava le. E manuia mal malosi. Le le tele. Whaftai le tātou tupsi sili langi, i ova le atua, ia, olo, hoa i mei pele malosi e. E whaife au e tautua e foi, ne a inga ma tau se a inga. Ia, olo, uma foi ia, tulanga foi sauninga o nei aso, ia, ma sa fatasi at foi sauninga, e leo maea, ia, mausin malo longa o nei aso, ia, a leo moa le nei panga noa, whaise tā tama i whaasoa. Ia, ma o mau pele manuia, ia sa whia ngai foi tātou ma whainga pālota, e aso nafi nei weekend, ia, whaftai le atua, uma manuia, ia, mo fui whai uma tātou whainga pālota, si tātou atunu i Australia nei, ia, o le, vi inga lava le atua tole foa, mai u, whaftai. Ia, whaftai lava. O le tūnanga molio, ia, manatu fo ia, o le fo ia, whapea le tunu pau whea, o whai ia tūnanga peo whai sa tatanua. Whai tāo ngā ngai mua lava, o whea o ia, ua whai ai le lua keisi ma le susunga fo i tūlau lava, le sunga ia, o ai whai le mo le sua fo le. Ia, tā. O FBI, ia whai mua ia le FBI, e le o le sua whana o le uso nei. La wā mai lua whamisnonga ma le FBI o whaafonga le maru le tunu. Ia, whaftaito le afoa. Ia, o le mita upu lea pe ona lau silafia. Ia, o lo luma o le... O lo luma la valtu la fono. E taimi nei. Sa o mo foi se whatataloanga le ali ile nai i lunga o lea foi. O pokalame lea pulotu. Sa whatatanoa e winga lai mata upu lea. Ia, ona e fole a nalo te whape ia tau foi na whai atusta te mai whamtalanga ia mo silafia foi le tātou atunu. Le tulango iai. Ia, o tulanga whapenei, pei lau mata au whapenei le defamation. E whai lava si umia na whanga solo, ia, maa le teminei. Ia, o lo lunga o le, lo lunga tula whanu. Vai, mo si fito le foa o mata au whapenei e whanga solo lava le process le si te, wa o mea whapenei o tulanga i o le civil court e anga iai ia whamasinonga whapenei. Ia, e whanga solo lava lai tulanga le fitusia i o lo ia whanga solo aku i le mention, ia whanga solo for directive hearing. Ia ona whatatia mai lea le timetable vale o le course, o le trial. Pe o lava le trial, ia e whatulanga le mediation, tulanga whapena. A nia pe tono whamsinonga. Ai pe ona whai atu.
ole tulanga ile amatanga ole mele nei ne afui sa amata mai lava ona ni tustu singa na faia ele sunga le ele ia o te sunga le FBI e po le ngole le e anga i mai la te oni tala onga mani tua inga na faia lunga social media ia masa o maua lea ia tustu singa ia o le lola ona o anga i lo ia e ave ese tusi o le nganga lava la ia ina o vai tustu singa nei ia la ngona lava fa no le onga nei ngai upun talafo ia ele me fai no to tala tuai ala matua onga o ia upun talafo ia ai mafua mai le tata no anga le na fai o le tau atal no anga le tata no tau le mena tupu sa o tala no sa o lava le mena tupu le mea moni sa o loto toi e tono o su nga tupe nei o le fai a fa monga mai ele i ai ma sesi no tala no pe fa le anga sesi postulanga pena ai peita wa vela ma mea wa nga i mai loa la le suilea o le saula tala no mai le mta upule sa tata no ai wa nga i mai fai ni tua inga mani tala tua inga pe pelo le ma fau e fa sang mele ya o le lana ta pa lo financial advisor lo ia mana tu se lo le lo ia o le nga la ya uia to le fo wa te le tu si ai pe se la ta inga fa le va tu ia e sa fai me se tala ma sa we fai mai se fatu e senga ma sa we fa sa o le mele se na tala ina fai ai pe tai e tonu ti ele tu se lo ia e va tu se temi fa ta pula fo le e tali mai ai ma sa we e fatu e se paula na le nga ya le se nga o te mana o se tu pe po se me ai pe tai oi e va tu se lo ia e vai tu no le atili le ai atili inga saule disi tu singa tanga te vai tu matua mata tia le nga o isi upula la o la lafo mai e o lava la i la lo ia na afia i fo i ina la fonga onga male ma fau na fai anga loi upu fo ia racist langa le tau fai longa lan wala laule pai ma talinga pai o ma tu fa fonga anga me sa mo si tatu tu le tau la laule upu fai longa lan le ma fau na ai ma loi o le la ya te u ma tu singa nei to le fo ala fo i limu mo loi o i lana na loi lo ele te tau lona tu ai se va no wala na ba tu ele va no e sau e fai se tala wa o lina ia ese sela na mena fai ese sela melen fai ai va tu ele tu si a tiliena fai ta pena lo male matulanga le fam sinonga ia avelo ima pepa ma fai lo ima pepa fato atu wal mele ale ile ole fai mai no vai tu lo va tu pepa lo ia o ina lo lana lo ai ia ele ai ele se ole o fetu sa a pepa lo va sa a pepa la avena ia fam sinonga o tangi melo fa u ona na patu ele tu langa foi leo le taimi sa we fai se tala ma foi patu ese ma vai lano na me ele tu tili ai pe se talia tu le fo ia na vatu lo le o me ia ona foi ona tu o lo la ia patu amata lo le na tu si mai lo ia pe tu langa le fo le amatanga mai leo le on ta o pule ai e mali e telefoni o te musu tela te al tele tono le o le mtau ono le lunga tu la fon ia me foi lele tu ele tu selo ia ma vai me o people coach ia ba ai pe ta alo me tanga amule io o le vai me o le lo ia le tu sia to people tu la fon ia ba tu le o le afoi o le statement of claim me ia ba ala pe ta alo me tanga pa tu lo ia le fai sa lo ia ma six legal advice le me le la o le mtau pe le mtau ai tu si me fai me ona ia o ngai o lang lo ia e represent la na ia ia vai mai lo o le la o me o fa mas no le o puk le so ma la fanga so ia pe lu e aso vai tu na wa o sa lu ngal ko fan vale le o so e ko so se lo ia ia pe langa le tam fai ta no vai vale le fa no tele ni to ngata tele ta no tele la tu langa ta no lai luma per tu la fon ai per tu langa na le fo vai tu angia mai lunga le sa la fo mai fo inisi le mele pe se so ngatu pe e te tong yelo ia ale sa fialo ai longa e fialo mai le me to le Maro ia sa no mai
O le mele tau vai atu mo o lenga le te sau noa mai pa e whetalai mai au whafonga le maru le tunu whai mai la le o iai o la le o le ai ma la le o tele iai ia al tala le whawhawhine o iai o iai mo ia le ala o te vai atu temi nei ia le awai o ai whamasnonga ia o le mesili ana o le whinara le mana o le talia e vai el tino iwa al tūlanga tonu ana e mafuaino tali tonu ia e o iai na ngol tala le sfafa fine na fai atu ola ka fai aku ngo ke ro fa ku mai le ai au ke ro fa mai ho mai ia le la vai o atu molio ia ole molio le sfafa molio le vai mato ai o ai ko nga kulanga ne ele leifo il fa fonga anga le tunu wa o te va ai pe ai le nei uso sunga ia tupe le o mantua ngoa o sunga ia tupe o longa swafana sunga ia tupe o te lofa ma o mafo fau pe ai ta lofa ai ta te lofa ai e te le lopo o le alto inga fina le masaro i lo mamlama i lona tangata i la wana ta tununga masau va ai ia tonu fo ia e de o yentangata le le fau toina le sunga ia tupe ia le ala wai o ai tūlanga e wo o nunga whamisinonga. Ia la tātou tūri matai pēr, ale mena lea sa ilinga se leini lea na mafuaina mana au se ipisi lea tumurio. O peia o sa ilinga se leini nei o tangata funina le la tō te whalanga ina sesi. Ai alo whaisanga sa ila se leini whapene. Ia ele whetau ele wa ai tūla whono murio. Mwhaina e tatanoa mai tau lava whaisau si ila fia tūlanga lea. Ia, tala foa. E peo no tau, ile ngangala vai ia te au ina o va ai tustu singa nei ale sunga lea. Wal tangata leo tele masani ai, ma tele whetau i pe no va ai fo iai mua. Ma tele tala no fo. Tele loa, tele masani tangata. Ke le whaale ko. Ai, ole wingo langa tustu singa. E pe ia ngai mai le tātala noanga lena whai. Ia te au la ia, I don't mind. O tele mai, o tele ele a whaina ia te au whaali pe o lona ia langona, malona whina ngalo. Ngā ele mata upu lena tātala no ai. Ai pei tai. O upu ena la lafo matua ina ia. O noi matua onga lava. Onga. O ni upu matua matu iama. O upu la ia lena mafua ia no abea i tonu ole. No abea loia. E mai se afu. E mai se advisor loia tulanga ta upu lea. No fai loia, no fai tuina sa loia, na le tusia ia sa fai santala. Tau e fai santala, sa fai san fatu e senga, se sena, o laina sila fia se sela na mena fai. Ai ba tuina tusia loia. Ai tili ai na sauta ngata so. Ai tu langa la pe no fai atu. O fai neila. O lai ba tuina tusia loia sa, te ba tuina pai pal coach, o fai neila le tusi meloi, fai mai o le pole wa ula loia, o representing fai neila le fia foto le na fai mai. Le la wa puklo le asol ko, ole ko, la fa nga solo le mea. Le la to e oso to e su loia. Ia ma mata le su nga tupe le te va ia tu le na la fo mel tangata le wa fai lu no le pega te fai lang. Le mele ko fund le na le wa fai. Ia to le fo ia ma fa fo nga fo ia seta tu tu. E tala fe nga ia te o le mele o lo walu fai ni tua inga se ma la lafo ni upu o ngaonga i tangata i luna le social media. Ona eto e saule eto e aisi tangata i atu te tongi lauloia. Matua o te ofo. O te ofo ni tua inga tangata mo lato mawhauwhau, mo lato fo i tangata. Lato integrity le fai o lea mea. Tutu sama le mea fai leo o lato lea wala. Lato lau ta vale sawa maua o leo. Nino saule fai se co-funde. E tal sanga i tangata e o mai te tongi lau sala vale leo lau apta vale sao. Le ia se ngal mea naman mele o fai me. Au fa upunga foi la lai te tonu. O lai fa se e tangata. Te deceiving. E deceive ai nai tangata i la foi la tu pe te tonu. Wa lai fa pe mai sa tu la e pui le vanga fa upu fai. Oi va longo to le foi upu le te tonu. Sa tu la e pui le vanga fa upu fai. Oi vai le pepelo. E matua onga le nei. E onga mo lia i foi le mela. E ko fan le fai. E ona mo lia i foi. I te tonu Australia. Awa o fa punga la ia sa tu la e pui le vanga fa fai se pui le vanga fa fai le alu la lafo ma la lause tangata i se pe o mena no fai atu pa ali ala valona manatu le mesa tatal no ai
ele e lava se mea e faina ai. E tu langa le telefona e le telefona ngai le faina mea wa fai o le fai o tu langa foi tu inga se tangata ia o ngai lai molia. O ngai lai avid lai anga ia la su. A la wa pe wa fai le ko fan vale le wa pe portray na ia o le victim. Ai ro sai ko le fo pe lai portray ngai tangata o na ia le faina. Wa ule avea na ia molia nei tu da fon. Pela tu langa le telefona ia. E fa malama mo le si mea telefona le te fia mana o fa manino le ia. Ile tu langa le ta pulea. Ia lava le vainga fa ku fai le fast. Vai o le mamalu o le tatu atu nu mal mamalu o au saporas po ai lava. Ele o afia se vainga fa ku fai tu langa lea. O le anga isa o lava la u tang malau su. Anga ile sunga lea. Di sunga le FBI po ai po sunga ya taula ya po ai le sua foleri o tanga tonu ale le sunga ya tupe ona anga le telefona o lai pe ia mai e pe lai toso mai le tanga talang lang o le fast ile mata upu ai ele o le fast no mai e motivo o ma fono so ta e tu sa mo minsta mai so minsta ele te lango ina they do not support his claims man tala in fight ia tonu ele talafea ngai le mea o le tostoso mai fua tangata o le vainga whaitonu na ia le batu ila su ai po tūlanga fo le una misa tupi wa vai atu e asa le mea ia na tō solo lai tō whai tostoso mai tangata i tonu vei e whapea ia le mea ia sau whai e fita alo tino o le na whai e fita alo tino o le ava no tu la fono to la fo ele se mea la ua le ave le fua i tulanga i vainga fai le talonga le fai o le ala tu sa o lava la ia su ana i sunga le afo i le TFI po le FBI malo talai modio ia ua manatu fo ia le tu ia e le nganga maulunga ia e fapenan fa to ale nei wa mtau fapenei e ta ua langa lo to tele lava ia le au lau fai tau whaaleanga. Wa o le wau mai tawina, ma o le fo ia tiau ia le tūlanga na whaaleanga ina ia lau taringa mo leo. E onga. Matua onga lava i se tūlanga se uso fo ia tupe se tangata e finale, tangata fo e loa e tangata i no tūlanga. E anga la fo ni mta ni wao isa wa ia wha fonga tue. Matali fo mo leo. O anga yo se tangata e fua finale o lera te vai atu i tu langa ye e tua inga ai pa ma fain fam talanga ai awa me tu si e lunga le na wa manatu nei ai pe se a lava ia o lera wa e o tu langa ia na batu tapu ai tu langa le awa molisi da fio le tunu o mori o e te tauna le fai se sa linga se deni ona o ia wa faina Yoi, wa whareanga ia e whinale e se tangata. O le ngwinga la, o le whetalainga ia murio, e te tauna le whai sana sa ringa se deni. I le mamaru le tunu, e whsosoani mai i le whaaleanga ina o na ia. Ia le leo whoringa mai. E le whai atu ia le tu loua. E le whai atu le fast e adu e whai whapenantala ia murio. E le whai atu whai nisi e adu. Nā lua ia. No ngwinga la whapea e moni na whamtalanga o le puipuinga o le ia po le sia whainga o le fast. E te tau la mo le ona tau lolo ia koso mai le fast kongo wala ia te tonu i le fast. O yeso mafo whapena wa lewa manino mai anga video le whapea mai final se tulanga whapena o lo puipui le fast. Po lo puipui le wanga whapawhai. Ia, leana e whitale nei milio. Ia taita ia. Elo ia se tō wha maolo ia. Ade koso me le whasko. Ia, tera fua. Pea no whai atu. Ia, o te lei tala noa lo ia tūlanga lea. Ai, sa ofiso ta inisio minsta i Samoa. Lau te leo loa fole mea lea, mta upu lea. Ole tūlanga lea o te whanua noa ai. Ole pea no whai atu. E pe ia nga e toso mele fast. I to tonu ole mamta upu. Ole mta upu. O ia ma. O a ule avea na ia tula fono.
ele o alu o ave fast po mai fast ave o le ila vale o fo yo o FBI po le la fa ngoi a TFI wa tu langa le pe vale le la ngona lo fa no no ona lai tama fa vale le to mai tanga te tonu ya lang ina ia ma so elang se le ni e a fo te tongelo ia o tu langa na ia a te lola po la me na fa ia nei mea na sa wa vai fatu ese dam tang na sa vai fatu ese wala na te lo se la na me na fai pa wala me sa vai fatu ese sa vai fa sa o me le ia al tam fai vale e fa la lo ia la tam fai la ia le la o le o nga mea ia pa la vala le me fai le to tapa le to fai le ko fan ma to tinga ina to sa ili se lo ia ma fai tu lang fa pe al tu langa to le fo ele va fa muluan ta o pulea na ta o tele ate on ta o pulea ai ma ya te fo ia ele tango fiele le afo le pui ngon ta le anga ino lo ngo o tu la ila va ia wale ta le lo ngo ai me se fo lo ainga ia ma fa nau ma tu langa la business tu langa fa pe ele ma faina na o tu la fo ina stanga te fa ia stal fa pe ya te ala e sila le mamalbo Samoa ia ma le fo ia ele tu le mtau pul nei e fa al pel mtau ai le ai lava ma se afianga o le fainga fa vainga fa fai le fasto i tonu me le mtau pul lava e patino lava le le ai pe se talat le to le fo mai ele i fai akul fast ele fai ni winga matanga fa pe nei mtau vale ai fo i lunga le ngata tau vale o tangata ro fai tau vina ia nei komeni ia ai o te vava ai pe ia ma o ia wa vea foi la le fata tanuanga la o fionga ia wa polo ftalenga foi mo yo o marta to pokalame o fano no tu foi tala me tangata ia o le foi wa fai mai foi ma o marta to pokalame ia o le tala ia on sa ia o uso on sa ele io o te temi ta te felo ia i tunanga masani ia le te amata i se tasi foi o uso fasala ia o le foi te anga i to titi lava uma ia uma loa ia on sa ia lava lo teni mo tele o teni te o levanga e 44 mai a tole fo mai o lioni mai ia e le ia te loa ia o molio ia e foi teni tole fo ma lo si da fia o le fe o levanta pena tole fo ai paulo me ia ia va vai atu yo wanga mo stein ma tu langa ia no ta o folofa tu lava ia le o tava va ia tu nei tu langa wa ia fata mo o muli o le wa sela wa ana ile alu fai so wa senga seling ia ele ro tangata wa sela ia o ta umano pinsidi ia mena lo fi fa funga fo ita to vai temi nei po ai le tamai e umil manava ia le leva na ta mo ia na wa sela ia le na o te fani ia fa fena na o so me to le fo na te sela ia modio fe lo modio to le fo la mona lava le fa no ni tangata e pe la le le o te fa lo mo le te o le we avea se si fo yo o le ila lo e Adelaide le tu la fondo ile tu langa lava le e fa no ni tangata o le tamo fai o le ta no le fai fa ali fa lo fina ngalo ngai tau ai mai fa le pe ya ngai mai na le tangata e tamo fai la lafo mai ku fa le ngai tangata ai le tala no man tau but to for Britannia attack the issue not the person tala no na tau attack the issue le ta no ta to le ta fa so ma tau pu men tupu tu lang fa portiki no mai le tam foi canta le tau pule la mata no mai ta wai mai ma la lau mai ma fai ni tu inga pepelo e fai na yo tatu ainga io tu na to le fo ia ale si foi la me to le fo ola tu tilo tu pe foi la le lo e vai tu pe mai tangata le ma fai na e pe to le pensa vali vai le pe e te vai foi fa fonga sa o amata to lu la lo ia ni fo vai atu le ia mo tino te vai atu ma tua ele ka le mfainga ku lunga ka ai ale lo fai va o isole ale al fonga la to na sa le opu vale e ta voi na fu le la lafo ma le tautala ile malo tino awa e uma vai atu fa fonga na sa e uma lo fai va lafi
ai tinga ai na le tino man mafau ia e fai nei tala tau whaleanga, fai tua ing pepelo, lafo ia tala onga e whaleanga i tangata. O na alu lole lolo fai wa lafi. Ai matapolonga e mafau martin. Ia no wina e o foi se kofan, o me foi le la o iai. Vai foi o fai so kofan, vai le e tau su ese tupe tonge foi lo e tinga ai na ia le mafau martin. Tu langa na e tau ana tau fai fatsoa ma tala noa na ile ana i taupu fatsoa na i taupu le tala noa e au tau fai pe ta alo tino ma te au pu e val tanga te se polo la ta tu te au pu e fa fo se ta ita vale le ai ele ia ta ita se polo la kapi vai ma no tu le fo ia o te langa lava e te me le tu e fa sa o tanga te nei na fam singonga lava ta to manga Awai te vai ti tangata nei e mama e tatele mai eu lo to lima tusi vale le ai mai molta wa ta to lava vea vale le telefon ya e le lava ave lu mole ma fam sinonga e mai molta mi wa ta alo maletino ta to ta alo tulting ya ta to la vea sta mi fa ile telefon ai paula va tali le ave lu mole fam sinonga o inai e fa sa o tangata nei ya sa o la to ma fa ma ua leo pongisa. Ua le ta aleanga e tam fai e ua le fai nei tua insa se ma nei mea whapea e whaleanga e fua le stangata. Tala noa ngai ta upu. Moine le. Io tu langa le tala fua. Whaptai an mo leo, ia tu langa na pio na so atu fai ia le fai le wa mo at se update le lei lava mo le lua whamsinonga me le sunga ia tupe. Ia, e whapea na, ia nanga e whina le o le e whai le lua ni lua whamsinonga. E tau a fia ma tole fua. Ia, o le tala tole fua. O msa, ai le mawhaia mo leo. Ia, o le ala me te oso mai a tole fua, pa le mawhaia ia whatalenga ia mo leo. Le nawa ave o e mo leo o le tulafonu, ma tangata, se tangata pina le matua, se tangata o ave ni whaatu tuanga ni ekalesia, tangata o whaangai to tonu ni ekalesia. Ma tangata, ia ave whamisnonga e mo lia in tūnanga whapenei, ia per mena e to e seu sila le fuina tua to mo leo le avanoa e te sau waifo e te lua whaare, o anga na whaatamari, anga wha Samoa o le ainga, ia le tau nu atu le lotu o lewa na iei ainga o Samoa, whaatamari, e o whaatamari e te whitalenga mo leo, e te leo o mai lava, a te mai tawina pēa, e te whaia lea video, ma e aka, te le ropo o amenga ki aka so o ai, ia mai whai lava na video, e le isau lava mo leo e tana no, pe me mani mai fo, ia le alawa mani mo leo, ia e wha maana manama mai fo i e o tāpua ia o whaiva mo leo, e whaftai te le lava, e le tatonunga, e mānaia le tato wowa wai, e lisi mta upe mana o miei o le vai aso lea, nanga te le lisi keisi le iai, ia temi neo te doa, ia whaftai tele mo le whaavanuai na mai lo temi, whapena o na whaamanama mai fo i nanga toa tele le vasenga, mana mauta sa mo vi inga le tō lo tāpua ia o whaiva mo leo, tā au wana ro wo mai, pe 5 minute, 10 minute, 5 minute, talia ma whaalualu, au te rol vai aso lea, o le edisi mta aku tā ua lava, e ese medicase lea, ia pe atusa me so finangana mo leo, an lei temi, ia tua tuele avanoa e whapenana e whaato whama le maro le tunu, ia ala whauau tātou poklami. Ia, whaftai tala fua, ia me se fwoi alau a fionga inu, ia, whaftai fwoi mo tātou whaasoa nea fiafi, ia whaftai mo lo taimi tātou whaatanoanga nea fiafi, ia o ngā mata upu e tātou talanoa, ia o ngā fwoi mo le, mo se whatuanga fwoi tātou tangata i e whaia nei mea o le lafo upu le mawhau matulanga whapea luna o penga te whailangi. Ai e lau te mai mea leo te mana o e whailoa atu. Ia nere. E winga lai le li leila lo i Adelaide. Le sauni iai lau. O le fwoi sauni iai. Whaftai. O le fwoi ia au ni ana video. Sa tua ia e fwoi au le leanga i o tua inga tangata whapea me leo fwala au whasaine ave Samoa. Moi le le. Le fwoi lau au sauni iai tu le fwoi. E nga mawhailoa atu lava. E le leika whalongolongo mai. Ia. E sauni mai o le fwoi la watu tama o papae. Tu ia tu lon whaitoa. Wau te lea alwa pēr na whai atu. Mai mau taimi tau ta alo le tino. Wau te wai mai. Aia mai ape i e. Sau e whasanga i mai. Wa lewa sela le FBI. Lewa sela ni le FBI. Ia alana koe ngā kūranga lai ele suila. E wa wala
tala o te minei o lau ave yai o lai le lu mata o pule te lo yai a le la tu sa ni fo ya we e palasi tu e malesi mea o no ina e palasi tu lo meno na lua lea e no inga i na lo wheelchair yo o le na sa no mai le ata no te sa o la foi fa tali na ia fia palasi e foi me la na le tata tu la fo le wali ia e awale tano tino wa no matua e o fa to tata ma e ta se ata e u vale pa ku palasi la lo ia lela tu le tampa pai tampa pai fai kola fe na le o tu e avele tu si ia sa vale melai ai pela la tala foi le wale le lo mata ale foi le palasi pela mata yo lo inga la tala palasi tu la e mermele no vai e fai o el palacio tu ai no uma no me olha eu tu langa na tu le foa vai tu fa fonga nga mel tatu tu pe fa ta la fonga ai tu langa le tatu ta alo ta fa ni tatu manatu le men politiki se ole it's a battle of ideas if you know idea ma fonga fa ali man ma fonga abat fa ali man ma fonga abat pa pe na tu langa le Tata alo lo tino ma tata wai fale anga tangata mo la to ai. Ia na ese vole tu langa tau tio ia. Ai pe o tu nei tata ia. E ma lo se tele tu la fono. Wa tata wo foi fai se stu ma. Ia tata la bea tu la fono. Tu langa na tu la fo. Ai fa tai mo tata fa so nei taimi nei afiafi. Fa tai tele mo lo taimi ia manuia ia fo fuanga o tu tata por kalame nei afiafi ia ma lisi fo tata no anga tu toi. Ia o fa tai ia tu nei afiafi ia fa tudo foi faftai atu le faforanga Samoa fa foi o yese se upu ala bale o sasi to falongo ia po to lava tautai se na atu le ama ia fa malu wat foi ma aso tu malu vai poenga ia pa to fa ina ne fiafto le fo ia to mau sta to patanoanga leva yaso ia manuia tele ia fo fanga leva yaso ia fa so foi ina ma ia manuia so foi ia le molio ia tato to fedai de vaiaso lea e fatatanoa ni mata fona ia le mata poa e la tau to rua e vai tato matanoa tato umaru awai de sui lea e fatai tele lava manuia te mo to nei afiafi e soi fua ia molio tai lava ia fa soi fua ina to le fo mai nu manuia le afiafi ia manuia fo le vaiaso soi fua ia mai manuia ia malo alola ia malo to le fo o le ala vai te lua tal noa alea o te ata aisa o lea o te lau atu i komenian matau singa le e tusi mai o lea foi fai mai matau singa to le fo o ngā fo e fai mai ama o lua i video ale o no fa pelia le ai la se nganga sala mo o lea ua ave nei molio o no na fa le ngai no molio ale la vai fai al fa le anga ya ta u e ole na tele loino ole fo i tuai te u fa le ya fo ta u na ya fo i video a fai le tu langa mena le na u fet on sa wa ole me le ole no fo nei i sin le sin fet i on sa e se temi ta to fe lo ai fo i tu langa masani ya temine ya e fa manuia na vale tu ya molio family foi le tu ya wala na ya fai ia tu langa uma ya ai na tu ama vonunga finale ai no ya o ya pa foi le tasio me alo fa na mai le tu ya cha o le no sa ia finale o no te loa boa ni me mo ai le matang dia ia ma se ta o ia me pa o le me te tona fai ia lava le sa mata tu anga i luma ai langa nei o le tate anga i luma e lava vai sa lava kola mai to le fo pa pe foi le mele sa foi le sunga kolis fai a poca me to le fo sa ia lo que calingo to le fo ya alo sa po me le to le fo e sa ia ka mo po ala fa to le fo e pe valea ya to le fo e ku da ka to le fo lunga fai ia ka pe se ka ko fo ni la via to le fo ya la fa to le fo o mo sa na wa fai ya finale ya lo tangata wa fai lo ainga au te pole fo ia to le fo ia almena na le wa fai lava ia ale na wo lo tu langa wo se fai ngala be ia le na wo lo tu la fono ia ala te fa matala vai aso tu langa na vai ato ele lu fu ba aso tanu na ave ia le tusi fa tu la fono ave le sunga ia turisi
le ua atoa ne le fuvalvase o le uma le vaiaso lea a uma la ia no sau foi le toe ta'u atu folisilasaga ia ua e fina le tupe lena o tusi e iva se fulu afe tālā ia e le titi ia le foi ia na video ia e lua o soli tulafono ai ia ma e le tuua foi isa na video lalo lai pipi e lunga e faitau uma mena uma longo minga o le video lea ia e faitau uma lava le video le fai e no pe uma le famoe mas tatu a familionga e tunanga na tatu no sai e iva se fulu auto te pole e tupu e nunga le tatu se leni e ave se io le voli e se sela io se sela ia la na fai o le manao e le se manao to le fo le manao la to pa me mala le tunu la saudi si video va mai o le video le malo ia le mo mana fai tu si ave loia famtala ai to sa visi video o au ele se video il maro o au e pui il maro io fai atu e pule a po e au fa punga pa wale tu la fono au ane te tato tala noa ma to e fala anga to le fo le ana o vai atu nei io fa tonu fala anga to le fo o soli tu la fono ia fia soli tu la fono ia o to la fono tali pa wala nga to le fo o le fai o tato pokalame ia mawha manama fore mamalu le tinu nanga la wei tangata whene wa tari tonu e si uso le wa fai mai talo fai i me ia halu vei wa hatari tonu iei mai o tau o le hanga sala le mena lo walu e tari tonu tangata pelo ai lo pe pelo fai so ngal venga so ia nanga fai mese tasi o tamari ina vini me tiau to le fua na o vili le leili tamari i lea na o tala noa iei ale me te le kangoi o iei fai fale lo pokalame te pei fu il pokalame man moto vi inga tano e fai fale le me te ai fu to le pala vale ma pala vale me isi kamari inga video ki ai ia no fetu le stamari ia o te popole na fa mamia me fa manuia mai o ia tala na in te loa ia fe ia le e manatu ia te loa ta olo e lau tato me alufa pe vidi mo mola le pule ma nei na se fa fonga mo mola ma malo le atunu o i le lato ma au o e fo ina tali mai le anga le lengi i le fa a talia mai a le fa tala ula tu le tato ma ale tato pokalame a tato tele i ola i pokalame o to fia tau tala i le o vita le o tupe ua mai maulo na ia o langa mana ia sa ia to le fo matua mai maulo na ia o langa mana ia sa ia i fa ngale o no so i fua ia o ai vi inga o le atua ma na ia wa ke ia wa pule sa wa i le li o le lalo lang ia wi le ia e mle ma wale avanoa ne ma na ia a final ai no ia o sa o sai le wo mano fai atu e fa la wilo atu e ia le ta pena to le fo si na ngai dem fina fu su to le fo venga papa ku i kai papa ai fa ka ngai fuanga ia ia ai le ia o le tatou a foa nei ia mo le HRPP pe fo ona fa tala ula tuai le sa wa tuana ai ia mo le tulava fa taitele le anga le mai ia ai fa fonga mai ai lo ma au ai nu e toru se lau tala Miti Edwards mane no foalo Blue Heart mai melepone e afe tala fafangu le ala misa e fa se lau tala malama le atinganga mate ai pua lau fa avela lua se lau 5 tala o tamali ile ile fia fa lawina lona suafa e se lau tala Paula Banks e lua se lau tala Papa Wali i Paulo Ioane e lua se lau tala
Aso vale ma le nofoa alo e lua se lau tālā. Julia Moli e lua se lau tālā. Solomona e se lau tālā. Ma iawa e sau ma le whanitua ia upulasi tolu se lau tālā. Ia o le sfoi tamadi ilea i le fia whalawina no na suafa e se lau tālā. Fono i moana pe le sauma o la moe se lau tālā. Fatia lofa pouvi ma se iuli fale ula fatia lofa. Lima se lau tālā. Tupuola la faele ia whapea fo isi ni se loti ese se lau tālā. Rebecca se lave taituunga ma Maria S. se lau tālā. Mati malanga o ma tolu se lau tālā. Olo manu usini ia male faletua lua se lau tālā. Pina tau ili sio e se lau tālā. Ia male tatou mea alofa lea o le numela le risiti o le ti lua tasi tolu iwa o tasi tolu tasi iwa o tasi ono e tolu se lau tālā ia ele mai lua po aina mai ai vui la uofo ma le faletua e tolu se lau tālā talainga ia asiatanga ia Blue Heart me le pone se lau tālā Lori Blue Heart me le pone se lau tālā Nancy Paul Blue Heart me le pone se lau tālā Ailini Tipa Robeti Blue Heart me le pone se lau tālā na mulau ulu e Sarah Lima se fulu tālā le tamali i fo ilea e sunga di whawhiangai ngai le fia lawina no na suafa tolu se lau tālā liu ngatari tō whai di taulangi Robeti Stewart tole a foa e se lau tālā RJS se lau tālā ia o tamali i fo ilea o le atunuu ia i le wha lawina o la suafa tolu se lau tālā whaataitele. Le au sina loa hatu Wellington e New Zealand. Le lua se lau tālā tamai taipesa ia Stephanie. La ulu nei le vaotele. Lua se fulu tālā. Ia o maalona ma le wharetua ia se lesa i e whata se lau tālā. Tamari fo i leo le atunu e le fia lau no na suafa. E lua se lau tālā. Talainga ia ono fia manaia ma le fionga ia sula e se lau tālā. Se umanu ma le tausi ia Sinta e se lau tālā. Femi wo ien mea. Ia e se lau tālā. Ia o le uso ia Trish mua uru le lei leota e toru se lau tālā. Tai lava uso le anga le mai. Ia o le sunga fo il whawhiangainga e le fia lawina no na suafa se lau lima se fulu tālā whapea fo i tasi o tamali e le fia lawina no na suafa e se lau tālā ia matole a foa le fionga tapau whaasina e wha se lau lua se fulu tālā ia o le tātou tupe ua maua haile ne tālā Australia ne a fiafi valu afe lua se lau iwa se fulu tālā valu afe lua se lau iwa sfuru tālā tupe Australia. Ia ona whaasiliu lola e leo tupe Australia. Ma wai loa leo le sfuru ma le lima afe tālā Samoa. Sfuru ma le lima afe tālā Samoa. Ia whaari ma le fia le pati. Whaataitele le malo le atunu. Ia o e na anga le lei mai fo i le tātou mea alofa. Ia i eila se taimi o na tātou sotai lea ia le ala i pule. O na tawa awa tfo ile ia yo tata o mea alofa ua mai ia o lea fo ina whaalongoa na pole koko Samoa ia o la fo i ua tau nuu i Samoa lima se lau tālā peipi fretten mai le sitole fo ia o le manu le atu nuu ia o e tau wala atu lunga le maot Samoa o vi inga o le atua ia whaftaitele le mamanu le atu nuu taitonu ia ele ai se angatonu ia te au a leo le atu le fionga ta pau whaasina e whaamalamana li siti ia. Ia ma abatus whaaftaitele mo o tau uma o e saanga lei i fionga taitaisili atu le epa pea fo ile heita apipi ma le lato tau mawhainga i le ni pālo tala i tite o loo mana i nei. Tai lava, ia. Mes fo i fo whaamon. Mes fo i lato o e ele i tau ao ina se mea alofa mo le neiva yaso, ia e fai aso le atua ia o tatou faile tala fo lele o tou nei ia matou tai au ia tonu fo iai fo isi simea ia alea ua spea mai fo i tatou po tau i fo i matatou fuafuanga
ia le o te le lava le tātou soasoani mo nei aso ia e mori atu ai lava le whaafetai e le lava upore a ilinga noa a ainu ue whaafetai atu ai le taupo ia ma le tau mamalu ia a lea o le atu ngātu le fionga le tapa au whaasina ia e whaamatala atu ana lisiti ia ona tātou watu lo le tātou titi se almalos. Ia, le lei whaftai lava, ai le i whamtala ina tūlanga nai no e le sunga ia moko sanele. Sa lafu mai le lua se lautala, ia a whalavela, wa se sela ke au kua. I talo whai. Talo whalava i si uso ina matala noa ma lafu mai le lisi te tau. A whalavela, ia ono le tele o se leni sa fina le masanino la fo lungo lon telefon ia pele a wa bavele omi ia e le lo ina o la ngumela e so ai o se ngumela o le sfo ia masalo fo se tasiona wo ia la wa no ila na tupe e lua se la tala lan se leni wa ia no fa ia tu le a wa pole a le te tanol panke te fa fo ia tu ia lo se leni ia ai o le nganga sa fai ai o le fia ma le lofa le vanga fa fai ia ai mese foi pa angal tato masenga ile ana ia yo sunga le ia moko sa le mai le lalo i melpone i mele le moko ia o le popole uso o ta uso atu ia la fionga ia tudanga ia pe ana fai atu ia e tato te le lopo ayo mana mia le na uso se so ani fu le te ia oso e nale se le ia ai o le popole e fai aso le li e pa panke te fa sa na mea lu tele da mo e moko fa tai da lo lango le vanga fa tai fo lango mai il tato proclame il moto sa mo vi ingole tu ia o le finale foto manu ia po foto manu ia ma baby fret ia le tato fa longo ana po ia la fo le la lima se la ta la e sa boa ia alo ta wai le tato senga ia fa tai tele lava baby ma lo li ia le nganga lava na ia pe sau nei pe ali o le mea lava tasi ia o le sunga foi a pe Joseph ia na maile na mea lofa tu se foi ia finale tato proclame nei ia lona mea lofa ma lato foi o le lato vaenga hamo ia oi polani ia no fa penana ave sa o lava le lato mea lofa i sa moa ia papastui a mese foi ia de tūlanga o lo iai tātou whainga pālota. Ia rau tau sila mai. Ia, anea ua, tō manei ana sene tātou sereni. Tātou sereni, ia, le aru la nunga le... Money crime. Ia, money crime no i tātou. Wile o tātou nunga le a whainga le nunga tūlanga whai sa ieri si mene masina lafu ai. Ona tūlanga whainga le pei ai whoringa mai e tele tūlafono no tia atu. Le pule pe a tu me seva no enu no vidi lo le ia tata no foi manisio mta pu ia ma fai atu ipo o to le tato se fulu lima fe ta la Samoa se fulu lima fe ta la Samoa ia tasi te vai aso sa pa penana mo mod ia pe na fai atu foi tu danga te lo temi tato tata no am tato hero ia na le pule pa pe fata te sili tato maya ia Dr. Sailele Malilenga oi ia le nganga ia i se so tatou e le fie tautua tangata whamaoni ia e mese i le tatou nau ia toi fo i le tatou vaenga whawhaitonu e wha sa o le whaavai pau lava nana mea mwhai ai lea tatou te loa le whainga pārota lai titi lea ia toi awa mainu fua tatou te le loa le si meo tupu i tua le awhina le tano le loa tatou e lope na le whale tono o le nufua ia toi fo i mai o le whale tono o le nufua toi fo i mai ia e tātou wai al whaafo i manufua. Ia a whamasnonga ia o ta lepe ma watu nufua. E whiua lava la e whina le tamawhai ta lepe ma watu nufua o au nufua ia. E toi e fo i mai lava nufua. Aisia la ngai a lofa nufua i le whaavai o Samoa. Ia awa nei ia whaina, ia alua whaina. Ia le lau iai le whitalenga ia soalo, a poka, ia o ia se tasi o whai a onga, ia te loa e manumata no ma whina le pe mo me sia panoa tātou sui whaloli nunga tātou pokarame ia e manuia whaiva pe a tapua ia sa tātou whanolongo au whaina na saunuanga po na tainga whaatamali ia na po i le pētesa ia o tangata lava o lo iai le whatutuanga le atua e ma whaina taua le taua whaadanganga e whapenanto e sa o whaavai le tunu ma nei ana na furosanga i whanolongo atu ia o tangata e lofa ia Samoa lofa le no ia o le
sunga ia poka po le fitalenga foi ia so alo poka ai nu ia o ia le sa fatalia man malanga to le foi no la to le foi ia nu le sa maunga ia sunga le faia unga le sa fe ngai ma sa tali sa o ia foi le sa fai mo tu la fale ia wa foi le vai ma le so le tu malo ia finale le finale tu wa sa fone sa wa le aso le fata se foi mo tu wa o le nu sa maunga ia o fitalenga ia poka ia le sa no fo tu i le tu le to le fo ia wa foi le tu langa pe masani le flengo tu mai ele tunu a unga lua i te tono le kalesia e whakasa tunu nu lea. Ia o lea o fia ia, te masalo le la pa yaso lea, ia le a tātua i pese lo pese tu ai le pitalanga yaso alo poka i te tono le whai pese sa monga ia mase pati anu fia tele ia wa mimita lava o le fina le pitalanga yaso alo. Ia le a whai masui, ia tato wo man mautinoa, tu langa whedan filifili ia tāvita, aua tato te o masalo tato wo man mautinoa, wa lava mei o whaari mei le tua ia tātou te mautinoa ai o lo iai le lofo le tua i te tono le HRPP. Pe o tūnanga nā, pe whina amata tatu pakalame e se uso whaasue sā mai ai ngu, le whatalofa atu i o tūnanga ngā o le fast, o le whaavalea a tunuu sa moa o watasi. Tūnanga ngā whina ai ngu e soani atu i le tātou senga, ana nganga maulunga mele nganga whawhitai misi e tia, ia, ne o tango toi vivi i tātou, ia e tu atu i riftalenga i rale pule pe a saurunga, ia te hawhoi sona tala, ia e se fulu lima afe tā la Samoa, na tātou tamawhai tātou whenga, ia e ni whamalosia, inu, e ni whamalosia po isi vahenga, whina le e su e tu nei a ingo, o le fia moni fisoswani Samoa, a le wakula e o lafo kai, ia le e mwhona kai rengus kusinga rengi li siki, rengi singa tātou, ro e tātou li siti dea, ia tu meilo kemana ti tino malei ai, e lo ai se furu lima fetala ia fa maunia pe fetala i tato hero ia le put fa ftai lava inu mo le no ia ma lo fa ftai ia atatonu ia ole a tato pese le to vai fo nei time tato fa longolongo se le tunu tu sai fo i matato sa ilinga se leni sa fe nga ye nei vai yaso pese le mo o tau uma liu mai ia tato titi sal por tenenga ia le puli ia mana ia la o pili mo ia le puli ia le ia pese le mo o tau
Toe luas fun ma le fami no te ona tale o le tūnae. Fitu I sini au se tālia. Ia o nāua tau whaafonga mai vi ingo le atua. Pe ona taina te fo I le tātou pokalame. Ia taluai lea ua I lungo le leina. Ia lea fionga I le whaipule. Fionga lea ala I le pule rimoni a iafi mo le tātou pokalame masani ai nei fo I tūra le fiafi. Ia ai olo opisi atu fo I le fionga tapa au whaasina I ato le foa. Ia ina yana tamai ole tātou se le ni lava le olo opisi atu. Ina ale le ngang whaaloalo e whatalo whatua I nei tūra le fiafi. La wafionga I le whaipule le. La whatalenga le ala le pule rimoni a iafi. Ma lo lava le soifua manuia. Ma lo fo I le tautua atu nu. Ia ai mais fo I o lau tautua e kalesia. E kalesia o lo ala lau tautua I le atua. Le kalesia o lo ala atua I lau tāpua inga I le atua le ne aspa I o le ali. Ia ma lo soifua manuia lau fionga le whaipule. Ia e whamalurua tu fo I le mano le atunu. Ia tatonu o lo o pisi mai lava ia tole e fōa ma le fionga le whaipule. O leo te whatalo whatu I ala e tani mai o I tua le mea les. Insinia mai ai ia le tatou pokarame. Ai malo lava soifua manuia mai Samoa whapena fo I nuu whaasisina ke pawa. Ia whaaftai lava fo I le tusi mai teori. Ia malo lava le onusai mo o tau uma vai a uma va welese. Ia lina. Ia whamalulua tu fo ia whai fo I piwiwa. Ia whai fo ua tau sila to I mtangatanga. Ia fo I se au le popo I lungo le tatou pokalame te poramika. Ia whamalulu mo o tau uma. Ia lea watu nei o ia. I lona oli sanga mau. Ia ai auato. Le watu atu ia whakaha. Ia ai man lo lava fo I le onsa ia te o tau. Ia maua pea le fia ia ma tātou whamangano atu fo ia te I lātou whai pea tātou mo lātou fili. Ai mai ia se toi tāma I tātou pese vai aso leo tātou asoifua. Mas whailonga ina tātou asa mulimuri al vai aso leo le asau nei. Ia ai o se umal talnoanga ale fionga I le ali whaipule I le talenga ia le ala whapea fo I le tapa o whaasina. Ia ona toi taliu mai lo lea toi whatalofa aloa ia atu lo lea fionga whaipule. Ai Mike, ia toi e mai tātou vi inga nao le atua. E momoli atua I fo ia lo whaanga. Mo I lātou manawa o e sātau au mai tātou sua seleni. Ia awale hanga le lei fo I Samoa. Ia I le fionga taisili atu I le epa. Ia ai mai se fo I le heita a pipi. Pese lea mo oto.
To se fuluma le ono minute o Natale o le itulai fitu, sini au se talia, le vi ingo le atua sa langiina le au faipese le Uniting Church, mai me le pone pe ono o tau silsila, a pe ono o tau whafonfonga mai ai, e tatau le oli ia Yesu, ia, mana ia si ufonga le au faipese, mana ia fo i upo pese mo tātou uma le ne yaso, tau tātou oli ia Yesu, ia ma tātou fia whaatasi mau Yesu, ia ai awale whaati ngā fua lesi i lesi. Ele se mea whai ngō fia fo i loti ngā ma loto nuti mamoia. Ia e mālo lava. Josia le au, ia mālo lava so i fua manuia li nei fo i tū la, le tau wawa ai atu fo i te oi lungo tātou pio fo linga. O lo o tala noa lava ia le fionga i le tapau whaasina i ato le foa, whapea fo i le fionga i le li whaipule i le tātou sileni, mo le silafia te le fo i le mara le atunu. Ia, ono ni aso nei lena la fo i tātou sileni, na fio atu fo i le fionga le tapau whaasina i le agent. Ai whai mai. E whai atu ai lunga le online, ia, sa wai loa le tapau whaasina, lafo atu lunga le online le tātou tupe lea i le money grab. Ia o lea lai manao ia le te pau whaasina ia to le foa ia maua le lei mai e le fionga i le li whaipule tātou se leni o lea la whaale tonu mai nā o le tātou le fia i o tō sida fia fo i to le foa o stangata whamaoni tele. E sa o e kala le si koe inga la tonu. Ma nei a mea uma ia, nei ai koe kura i masinga kama i kara pelo foi. Ai le ai, o la vai wha maoni alta mahaloa ia, to mole atua i whaatai tele le mahaloa le atunu. Ia, se i, o mai lava la ua ia e whai mai tala po le almea le tupu tato il neiten. Ia, ai wha malulu atua i le mahaloa le atunu. Ia, moli fo i wha malo le tapua inga nei mātua, malo lava le ona sa ia te o tau uma. Ia o lea ua lata mai le taimi fo i toe maua i le so ta inga tātou te o mai sa moa tātou ta whao. Ia mase iasina ia tātou a inga, ia mātua uso fo i ma tua ngane manai whanau oro i sa moa. Me sini nā mal tāua ia ai. Taltonu fo i le halu o wha mai sa moa. Fa ye fo le fa mai se nga le atua ma fa ma fananga ina ia inga ua to sea ia ono fa ma il covid ni si fo fe ngai ma ti nga covid sa mo ma wa pe o to lo to on sa to anga inu le vai ti polo e tau fiso so ani fo i ti nga ma le fainga ta fo yo le fo i tu a inga o nga se o covid Nancy Paul ia le fo ma futa mai ia Nancy Paul nei tu la mafasleit ia le atua tai fo i sa moa ia i le mafuta mai mo tātou le nei fo i tu la o le fiafi ia ai o le ala o le a whatalofa mai ia le fionga i le tātou whaipule po le fionga fo le hero wa levana tātou fia talanoa ma tātou fia whaalongolongo fo i le tātou hero i mea o lo tupu i tono se tātou mālo whaapelpele sa moa o le mea le iei tātou o lo maua tātou so ta inga ma le fionga i le whaipule maua fo i tātou so ta inga ma le fo i sa whaipule i tau sanga ua mamae fionga i Professor Dr. Afualo Io nis fo i aso, nis fo i taimi mo fo i tātou so inga ia mal tai sili le so i sa turai mai pale mia tau sanga stele tau tua tātou malo o le mele le iei tātou pokala ia en hao tangata le lei o lātou sisi o manga ia o lo tala noa mai tono o tātou pokalani tanu waila le wa mafuta mai ia le tātou hero i lunga o tātou leina le fionga i le li fai pule ia le ala i le talenga ia le ala i le pule rimoni a yafi ia o ia fo i o le autostusi o le tātou HRPP i Samoa ia ma lo lava le soifua manuia o te whaatalo fatu nganga whaaloalo ma lo fo i le folau ma lo le tautua atunu ia e mai se tautua le atua e ala le kalesia o ala atua i lau tapua inga i le atua
Nei aso pa i o le atua malo soifua manuia. Ia, whatalo whaatule. E te atonia sa pati. Ia, e lo sa se lua tu le fua me swa inu o fasi leva na maroloa inu. O misia ko lo si fonga. Ia, whatalo whaatule nei tu la fiatu. E le ava mal whaalo al tele pa ia male. Malu al whaafonga anga se tatu o tunu. Pena mo mata te po kalama. Mau tau vi inga. Ia, pa ia msa mfanta, ia alale o ye se famtalanga wale tau pa mo puina, pa ia msa mo ele vea. Ia, mas foi la Afrika longa tofe le tua ma, pa tua, na ima tua mas tua, ia male, lo sa mo en tulang fa rupia, tu lo lava, pa talo pa tu ne fiaf. Ma lo fa ftai ma lo fo lau nava yaso. Ia, le huta tu au dia le o yaso neva yaso. Ia, e fe tamateina le tatu patanoanga. E mua ana ma moli atu le nga whaafitai. A tonu o stei mua. Ia o le ato stou matu parapala le tai o le tatou. Ole vaenga whaufai o le aftu atau mai whanua manuia. Ia ona o lo whano fwesea. Ia ona anga tonu leo whaafitai whaafitua mo tou. E le tou wanga le mai sai o se leni leo wa. Lafina mai a wale. Tatou vaenga whaufai manu whaamoe. Ia ele lava upu e. Ele foi se upo sili atu na alfaafitai ale upo pisili tai da no sa mo em fai ona avatu nei tai milo tangata ia alfa manuia ale tu e tu fatu tumu me fa no ino to wanga le lei me lango mai tai da ke lo nga ruenga fo ia ma se fo ela lo atu o le tatou vai fa fai ile pa lo tala tito lo mana nei atu nei ni si o to sa mai mo mai ana po ile fala lo ato tato sui tato kokotai ia talenga ya soalo pinia poka soalo ia ana po ia mal mato au fai pesi i mo ia pa rua nan mana ya po mai o to ana po ia mas po se tato sui ia na to pa fongo ia me to silsila ia elo to tele lava ia tamali lo to sia le nu ia no fo mau i ole le tu malo ia lo na ia to lunga ia tempo nei sei tau tua se o nofo ma tau tua tono le tu malo ia ai pe ono tano atu ia mole atu le an faftai tele ai ole a stemi mo ia mo sa no le tai ia mole tu se an faftai il pa ia malu o se tatu atu no mai la tu la ina nei van fafai i tu tal tu no mal tu la ia tatu sai di malo pe mo fola wa wase manuia so tatu tu no ia e foi le si eu sou le sala fa sa mala na tupe mai ai Hawaii fa on mole to le fo mala si lia fa ai ma pepi fretten si va nga le auto mai Hawaii os tamari le e fa mala fo mai na se le ole ala na la fo mai lima se lautala tai da olana tau no nga e fa e wala mai lava tato moto vinga tai da fa popo ye to tupe le wala foi na mai ia ma felicitina il tato se tu peta o pe mai on tala mai ia ma falo lava fa fitai tele lava fa tai da ia pat mai tato mo tato hero ia yo ele tu mamaina pe tu langa ia ona matu palpala male nganga to ile moto sa mo vinga le tu ene pento ave sese ave tu sape mai famsin no sili to ave ese din fai tu mau pele hero le trenga le pule ia ona le mato te lo nei ia o tele na fa me to no le tu ia o me wo mon fata tia wa papa ele to yo wai se manato se ia le to vai to malepe ia o le hero lo fionga ele fai do tu ia o tatono e fiu le vanga la vese de bese wa papa o mautu ia e nganga maulunga ia e de tau faftai ale se au na fata va po sina me alo fata va wa lima ia tupu mai e le atunu fa pena foina ia se leni o au mafolo tupu mai e le atunu ia e le mafaion fa leo atu o lato fonga la le pule ia vanga foi fa fonga de la frente te sili le sunga ia tu le apple tai por tamafo el tato vanga fa fai ia ai e lava si lato fa la loa tu isi se leni fai no lato o foi natu ia e vai e fai uma fa vai lungo le rofa
ia o tasi na vaenga o tapuaʻiga ma le alofa atu le ia ke o tou o lo faapena na tou tutū malosi a o toe sea le feoga taitesili atu le epa ia e le tuātama e pei o upa masani ai matou te vavaai pea ma molimauina i le aso ma le aso tou te lē momoe tou te galulue tou te lē manaʻo e malo le tiapolo ma na uala faasoli tulafono ia e lē nofonofo foʻi misa mai ono e pele upu e manaʻo foi nai tamā ma tinā e tufaatasi sino latou fina le mea alofa ia faamalolua atu ista mai mea alofa atonu le afua e toeina ma tamā ma tinā seʻi oo le palokakele ia o ga umalo le suli ma afenau o vatu faapopo ma le 5 selau a fotoamanu ia alogoviga kakalogoluga selau 5 e fai aku lisiki ua isi vaega e legi lisiki pe o tulaga na e lelei pea ua ga foʻi meu tutupu ia le ua uma na faaliali matou pepa e faalave la ia lea lea ua taunuu atu i lalo lou telefoni ia tala taeao le taseleni ia toe mo foi tatou avanoa le vaiaso lea a le mesili naua latu i lalo le monogram le tatou seleni ia nalo iai ia o te lo foi a ona le seleni ua te whaanonga ato isi whalitalitupe pe sili atu lo marisfulu afe whawhenga tāloa ia lea na pautua mani matwasenga e mana o lafo atu la seleni ia ona tūnanga whawhaingofia ai ia no o te tatu seleni na whamawina i lalo a wawhinga venga toi lua vaiaso whaitwhainga pārota ia tūnanga na o le se tali atu lea ia e whaite taisiri aua nei loa taisiri me lea nanga keua saurunga le pokalami sa o ke ngia hau mo le maro le tunu e o tele peia ona talo atu am ia foi matou mal nei tamu whainga lo tamu whai nei vai tau le whaingofie ai o whaingofie ia le matou ngaluenga o no le tōlanga mai matou tau sanga mal pamalo se au mai ne ngā teia te o tau ia o le tōtele wa inga ma o mai o lo o taltonoina pele mau le chapipi mai e tonu uma ia whaftai tele a wai e matou tatonunga o lea wa a matam tali whaleani le tua lea whapopo tato sui e tōlua ia e o palota ni mtuata ua o lea whai ma se suina tele hoi pe ato e manuia mali tato sui nei ia mai se o le tu malo lava le sai lalo sai le chapipi le mtanga ia o le si vai pe ona sa no matou sui wai o leva na rua fai aonga. O te mine foi o lo pule aonga o rua aonga i son partua. I se vai. Ia, ai, o lana saunoanga. Ia, o tasi le fono le nuu, ia, sa monga, vang foi dung. Ia, si a mai tasi si tamali o lo nofo mtau tua tono nuu. Moi. Fai a upo le nuu uma. Ia, mo ia ho ia telo tau sanga. Ia, pe ai tau malile, ia le telo sui fai pule. Ia al temini ia le au mai sa wa ina ngaro le fio ia veia sta mama tua lo tau si tau tua no ia le lei e temini mai sa temini ole luka na te fale ma ia u faio le tunu mo mi internet lava to fam ia mai se le to mata mai ole tamal nei o lo na lu e tono e ma tu foi so a fo ma lua ma fo mo ko le mai ia o la ut ia to fo la le tama o lo so fo mo to sien ia le ma wa lo na ma lo na tal tonu le chapipi ma ta to van fa le nga fi le moi ele se tia ngo fi wa ntala ele se tia o upu so malie mani tupe e ale avo sau danga le tonu ile ma lo o leva na o manuia sala fai manuia sa moa li ma lo tu le mai fast food tau sa la le u sau e fa wow le mau le chapipi eu se nga fi le wa e pe on tal not me sai nei sui ma tu nei eu la tu nei lo la matanga me le chapipi ni men tawa mata mai le tu mo te mi frau mai o mai tu se o mai ina o mai le malo fo le ni eu la tu e le ngalo le lo fo ma nga le sa patino moi e pe tu langa ta o le wa ele ma ta o le me ma mai te lo me ele na tele ma ia ale ole o ka sangi foi ka mo melisi ba fo le nga fa ele chapipi mo sala fai o mo sun milion ka fa ele chapipi mo sala fai ta no mal to sani ka sir na me ke le fa ka li mo ia sala fai me ele ka ul kola lawa
ai pulanga nga ko le fo Moi. en ko fa pula ko se ma ko sui le wa fa fa ye na nga lo kele man ma fa Moi. ye ka pa ki mai fo ngai kam fa nga wa le fianga e pe o fia for ko kele o va ya ku pe o sau se kama ma ku Moi. wa la valong se le fia le ku malo ma ngofo ko ngai le ku malo Moi. ele pa lo ka la fa ni ya ai a mo le nga no le tu ai ngi ne o lo ngi ne wa kele ki a ko Io. ya ai bang malo Yesu e malo le mi tomo te mo pai o ngala kala ko le fo ama ka ko sam tala nga tata nga nefi o fa ta tonga le fa le so lua na mai nei o le o te fa ma tu le ma le cha pipi ma la matanga ele malo fast pa Moi. ele malo fast le o te fa ma tu tono pa nenge matal fa so pito ai foi le o fa ta tonga o ali man Moi. fa ma ni ala no fo ma ya perilla o le lua afe do tas Moi. a fo ala ye ma ya perilla lua afe do tas no man palota nga do fo ngo ma ye ina le cha pipi Moi. yo lua fo no le vanga le la le ma le ngala al malo fa le ma le ngala al malo te tau no to fo ile tu no a o to to fa msinonga a o to fa msinonga ele tofia mal fa msinonga al malo o la tunu e ona le malo e le na fa ele proclamation malenga le malo le fa sala le ho ina avele sa no ngal matu te il pole ina o fa sala le tato wo le tunu o la to e ona le tunu a fo i mai o malo to tato wo le ma auto e le se meto e fa malo to Moi. a fo i mai fo malo mato ya tato wa mama aya tato wo fa msinonga e o mai ale unga o fai anini Ja. ia to le fo ma le malo le tato fa fonga nepo e se la le upu e se le wa va ai le tele fa msinonga e o mai le so ele uma ho ne te usanga e alu fa maringa usanga fa solo ko le fo Moi. ele mo se file mu le mo se file mu ale me fa tai le tu o le fa sino mai ai mata mai la to ele ta o te to fa ma ni la to ma o le chapipi o le si meta o aso le fa tong ina o sa no fia mi sa no fia mi fa pe mai o le la fa to a to no fo palmi e oi que se vai la ie o vian sa se ale me la mata Io. e o mai le so wa ele me le na e lua pe tonu fai fa tan longa le fionga ya patu te va sue lo ia piku sida nga poko nga sa mo wa o va lusu ka usanga ko su ka usanga lo o kam si sa lo ia sidi fo le nga fai lang sa ngonga i le kio i le TV ma le tio e le ma fai o na fono le parlamento sa mo ona le o a toa le no mela fai el fo ele o ilo pe fia tonu la fai le quorum pe to fia tonu le malo e to tele ele vai no fa to tele fa wel malo ele fai na to ai sia la nga le fa mali ina le vai no fa o fa vai e sui tina el to 100% tu sai el fa vai ara mo to ma nino on sa no nga patu mele ele te tau la ona fonor palmi awa upuina na la o le fio i fa fo kule e pa malo o le fio ese ma tenga malo o pui ala na faia o le lunga tu la fondo ma fa vai i ma ola uma ko fa msino ia ngau ko sila ia ko le fo ma ka ko va fa fai o ma ka ko maftanga le nefi ya dala me wi sa orka la paku sa wa paku o pale mingi na sa le we termini ale lima kasi lima lua pe lima ko pe lima fa eu ali le lima ia vai la sa e fiera le wi o le lima fa o lo winga o le quorum e se tau na fa o le malo o le lua va oi lua va ia la me la nga lua o ma lu ka kopi Moi le. ia ka ro fa ia ele o me mauti no me ni me fa maon ia ko mata wina mai le men fina o le chapi pi malamta Moi. le o ko fa sa o amatan fa sa o mai le tu me o nei mo le sila no vinga o le malo le ele malo pa loka Moi. ele im kwa ma mau le malo no vinga sa fa so le kula fongo a mai le makanga le o mai le su
le ala foi le ile kai ya mo se fide mo ba ka tanga ata to wa ai foi me foi pa wa le mele fa le su so ya se me ka fa a wa fi so le la so ya mo loka kulima o maskoin ya ko ya ya ma singa me ma ka ka nga ni ti fi ya ka wa me ne tupu va so nei Manaya pe a yoi manaya wa motolia le wa saunoa ya a ule fa ya tula semana tu pe yo na e saunoa pa te lai fo ya le pule tu langa pe la mtanga ta tu pokalame ya o sui le a pe na la le ta tole la fina wina le no fo ya o le talenga ya so alo a poka o ia le na talia malanga le ale a pe no mauta sa mo vi ngale tu no wa tu pu e ya vi ngale tu tonu na fanga le o Samoa. O ia foi la lea sa matolua lava wa o ia sa tai pese te mina fatasi fo i ma nisi fo i o swafa fo i so alo ma nisi o tamari au ma ua lava sa ma rua ma le telenga ya so alo lea o te vavai atu iai ia lea lao te fia lava ma o le manai o tangata o le atua tangata o le atua o le nofo ia te mantua foi la te mina fatasi fo litu ma lo i na wo malanga fa alu atu le nulea ia o le fitolenga fo i le tuua i safune sa launga mai lo malanga atu o tatu proklame ia e whapena fo i na taru whaitau ia mato ia o le fitolenga ia so alo ia sa tu pitu na o lolo i le tamali i matulanga o mea umana una whaatino le whai pese ia o lunga lava proklame lea la e pese to le whai pese le pese tu wai wano vai atona po i le awhine ua e whai mai mo e alanga leo tele whapea o oe lava le leo e sili atu leo sisi a leo a temi nei o sili atu le leo so alo langa o so alo lai pese nunga la whai pese nunga le YouTube i lunga le pese le a sa maunga ma le pese le atina a sa maunga le inunga o lo pese ai le ftalenga ya so alo ia longo vinga ia le wa mai tangata o le tua e mai e whapena o na unga i le tato mau e whapena anto e fo i so tato atunu i le tato whaavai papa ia manuia lava ia le ia tole fo fa tai wo fa te ia fo il ma to ma futa mtala no mai toi me le ngata ya o so sani le fakasa o ia le fa le fakasa fo i samo ai to e fa la unga fo i el metis io o longo vinga o le makua ele sta mai tangata o fa o la nu ia a on ta opsi sili io vale tu spaia ia ole nga fiele e lava le tofa fa le tua ia ma se fo ia le la nga nu le me pisilen sa o te minei nga ua maka o ngalo ia ngalo ia fa vai ngalo tu manga na ola ai ma popo ma tu ai ia le tato tunu boile pe ia mele o kupuri no le fo le malienga nga sai le o sai ko mai ko alo ai ku o le ese lo fa le fa maongi le ese angu le ese fa kelsia le ese fe le ese maka le ese fe le ese ia nga o manga ali ia ale manga ia foi la ko la fo mangila le imeli le la fo mango ka le fo e ta ko la fo kia o le se ko fai ka wa ile le marianga nga fa fa ko fai ka le ia ko upunga ia ko la fo wa le alo solo ko fa menga o fa msion va ya le ku nga maka ke le ai lunga foi mal fai o le ngei marianga fai wa so file mo sa mo o nga ia ma le la ka la fo le fo nga fa sa la solo si fai ka wala ku la le u pila alo i ku i mea nga fai mai la ko o la ko kam kau la mua o la konkusia le marianga a le u fai a ko mai ai ko alo solo i ku o ka le fif ia o le swafa na fina le wa ta tonu mato nei o mato samoving le toma paanga ia o le paki o le fas o le fa valea tu no sa mo wat ape ia pe o le pa ka ape fa va e langa e te tau lava foi le moto sa mo vi ingole tua ona e ai foi na tau fa winanga o nei mea wa te tonu pe ia fa ia tu foi la pule ele fa pe wa makanga sui de kia o le moto sa mo vi ingole tua nga de kasi de kia va ku de se sela me vanga ia o le na fa ia tu tatu fakakari ka ke o la barkia lima ia tatu ta ado fa le ta long
Le van to fa na inga le fionga de te sidi atu le epa ma to nofo le van to fa ya ninga venga ya sa nga mai ka ya le da foi sa nga mai ti ta to ilo ya o swa fana o le fa vale atu no sa mo ta ape ya fa ngo fi na va le fa vinga ta to mana ya la ta to face ma le fa vale atu no ma matoria o le slam on milion na tala na promisi ave o tau fa vale nang ol pati na ol pati ol fa vale sa mo ol fa vale tunu yo fa vale ka ko mu yo angala ko le fa vale le ku e le te ma fai ona so swani meta matina e to nei te tu singa tama sene apa me so swani le utalenga ya mo le automato lo fa anga tele lava o fina le seteni ya pe a mo se vano e sa wele tato sui se imit mai le mo to sa mo vi inga le tu pe fina lo no fiong hero e tau fa so tai mai pe o po la sa sta pe ngai ola o ko malanga sa la fai ni o mal mako pespesenga po ya no mako lo lango mele ke vala sa o mai ai boy e so po le va so la sa por ke no ka ya o fai le ya so le sa o ni le la vala o mai le mo mela ya wai ka dia lan ke fo ni ke mi o la sa so ne va ya so ya so ka me ngo vile fa ka li mai la vala wat lo ko ko ngo lo ko foi mai nge po si ronga umal palok e walo palok e mal va so le ele ko ia nanga demo mau le moto sa mo vi inga le tua inga venga a fa penale le ftananga ya so alo ma te masani le le lava e tolu ya so e fa so no fo ni no le so no fo sa mau ia te fia me un fia ka ko su un fia amo fia pa lo ka mai longo mai o esa musika ia o la ule fa ka mai ya na pela lu ke masangi le mali kalenga so alo me ka musika ia o lo fa ko inga ke mingi si longa le lo ia o lo ma lo pa lo ko si bo le e sini level de ona le pule fa fong anga le tu pa wana me na ngai fa sai pa postui e fa sai pa postui no sini de o isi tem ia le se toi fo ia nai tu le mele le na sa no ta mai tai pa le mea ia fia me fa pe ana sa no anga na o me sini le la fa a to tino va ta sini tonu el palmen de winga mai mau le pena va tu speaker fa longo mai e si che le tu wa o ia na o ia na tinano fa longo e le o sa o le mele fai ai fai da pe foldinga mai me fai no fa per si che tato atunu tai pe o le mele na fai e finale e nepkanesa nei lo nepkanesa le tu ai fai ana na pule ele o ya o le na mana tu sei mata tanu se tasi o na le tu se tasi ta mama lo o lo tu si ina sa na tu si e fa ta tu langa le o le mena na mana o te fa na ma tu fa fonga le maru le tunu ile tu langa le ile va ya lalo le si che ya le tunu o samo ia le pole fionga fo ile o le fo le tatu fam sin sili ile tatu wa tunu wa o ia la tu New Zealand e la tu New Zealand e ma fai no na fai se me fa pena to no New Zealand le pole e ma fai na ia la tu I to tonu a bea ia fam sin sili to no New Zealand ma se sia tu no la langi ana fai se me fa pena le fa vai o le tu ia me na le ta mai ai le va ia lalo le va ia lalo le fa vai nai ta mamati na le tu ia ni ai ma se si ele I malingi le mata le aso na fai fa tu tonga oto ai ko ngofo le la Yoe, kusi ese peso se kasio kamari I lunga na fasenga ni, wa wha malo lo mai da nangi. Wha malo lo mai da nangi. Yoe, wa fia mai da kua. Eise a, wa ko kuri fai fea. Wa ifo fai fea. Eise a, o ka ngaka mai fafo, o ka ngaka ia wa ka le pēr ka kua kuhu. O sa wanga ngā le sunga le ta mamalo lo lea, o lo tusi songa tusi tu langana. I le tu langana lea ole leang ma ia, ma lea lofa. Ya au kanga ka mai fafo. O si chei mai fafo. Le ai ma songa kilo. E ma whai nganga whai al meanga pēr vei ma si chei o New Zealand. E ma whai. Se kani mea se sa mō meanga. E ma whai. Ia koko I lo or whai pui an me so. Ana mo whai ia sa mōa. Ia. Pare mea lea.
Whaftai ato le whoro finangalo. Whaftai, ia. Monia oi mea ai, pia no tano atu la matanga tato tano. Alea la o te fasa, alea la sa la to te tilo ia mo la to fala le o te fasa o la to le mele. Ina o to fili mai le manu la ia pelila lua pilotas. Ale mele o la ngona ia le tangi o loto man ma fo ni mea pe fa fena tupu ni mea. Italana se la wa i malafo ili tai ma mato uma. Ia o me moni lava to le fo. O fa malo sin malo samo. Ya nga kongo. Ya. Fa malo. Nga kongo ale puli fa kai da. Ya. La se el ta le o menino le tulanga na. Ya o terminei. Ma to ale am se to fefe ya. Na o le tua ma to te fefe ya. A fai wa malepe fa vai la tunu o tangata nei. O ia pala ia. Ni am se fefe le puli. O le tunanga nea whina le tātou te tatano ai, o le whonga whetalai o tātou mautofono. O le manatu o le wasenga nei, plesa uma o la moe, to le whafisilia le pule ua pe ua tatau na stu le whonga whetalai wa o lea ua whaamaunia mai i le taimi na manu mano mai ai, li mani manu, tofi le whai pule, ai nofo mta haufi le whatautonga, whamani mole le pule. Nā lo waftai, a tanu o lea, te le lo fu fai tau le un fam non ale fai talo ni ia na uta to va ai uma i ma to fai tau fo ama to te le ale fa le tonu le menga ele fam non ole fanga se mal sang le tau fia o pata utongo suita mai tai ele se ma fo anga ta manino pe fe ma kalangwa ia o fa le nga ka mako ia ngai ka ko sui ka mai ka ole mele ma ngai pa minge pa ko ia nga pe o sa mo ai sa ka ko ko mo fai ma ka ki e me ke me le ole la o ka ko ye ngi ia di mal mang pa lo fai pule over ka sa mo fakat io ole le sele ko ki le me e fa ruang sa ngi la ma lo nga po e no bala non ko fi o sa ngi mo ya pedit ele kalia ko sagi ngi ia november e po october o mo palo kala kiki ele kalia la e ale o kalia mai ngi fa me ama ko ya pelile lua pelo kas o ia la ko ngi me o ia ka ka sa ngi ia o kulanga ngai ko kisi le fia ngi me e kulanga wo yai e ale tenga malo mangi me wo yai te ngi ia o le nga ma ko fa longo ngi sen mai ka kel pla ile ko kala me la u le so fa le le TV hole ale kale sia le pai ma TV al fast o fa pe mai ai o ke le nga kale sia ma ko ka fa pe o le ma ia ma le fa la lo ko kala o le o mai ai o ka se ka nga fa ma u lunga ma le ma vai ele que ya ku ngoma kule fa ale si ya ngofo fo la nga kule fe nga ave ma nga ia mai la o fo ngoli mi la ka pi la e ke vai le me nga lenga a balanga ngi kai o wale ka ngof o i lo fa ka nga mai ya me o le finga o pasifika mai ga usanga ke le nga i fa ka nga mai ka mo sa moa ka fa nga sa mo ka alu sila ma australia ka alo le awa man sa mo ka fe kai le u fa ka nga mai Kena kai lea. Ole malanga ko lea ole koi. Lea ua ave yaile. Lea ua confirm mai pe ide malanga mai. Sa ma ngir malanga mai ole. Sai kai fonga ole ina pia ala langi sa mongi. Lea ke chopa. Ka sangi. Lea vai le kere na ni ko inga fai. Lea fo i mai. E ma ko ele so finga ngal. O va lele nga lenga. O ko me nga lenga le o mai de kusa male por kalama ngai. Ya le o pe o fai pinga al sko inga ka fa ala ko fai pule ka fa fa le ka po mai ka fai pa ki fa ya ko mi ska mala ko fai pule ya o ka le la ye ile so nga fai o la fo upu ile ni ko inga mbolo ke lo nga samo ali simia o la no ko kuli ye ni fa msingo nga ya ma o le sia nga kili ya samo
Ale ka kia le li poki le le ma kan sa la men mus pe pa le poki ho le a. O ko miki le no fa ia pidi ho ie ko. Na. La o mo lima masinga. O ia, o le ka kia li poki. O le masinga kan fa ka ngo. O le sa ngo la ko miska. O le fa ka linga lu nga lan sen tai sa fa mo so fa o le so le fa ka li. Am singonga. Li poki da. Al si la mo le kan ngo nga. La mo le kan ngo nga le ko kuli me le ma. Ia, wa ai ko fa fonga ia. Ia. O ha o la so nga veli poki ko palmi. La so nga ve fal mai le ka kai fo. Ko miki. O mai le, pero po ia o mai le so. Oi. Ia, ele ka kere so nga tautala ia mea. E ka ko ma kaure leima i me ko le mai. Oi. La ko ngola ko ma mala la tu no telefone mai no. O le mana o le matou vasenga. Ta ilo vasenga inu e matou vasenga le mana. O le mana o matou vasenga e su le fong fetalai. Su fong fetalai I lona tau fia lea o le afina le wa me monia matou dia foi upu ia ta lafo mai mo me famsunga afina le fa alo fa mai ele do le o malo fa yo na ngalvenga ya lena ele lo fong fetalai fa yo na ngalvenga mo ya ole kulanga lea o le me kongo le ka o le privilege ya le mo de ma al me kongo le ka o le privilege o ta fia le ya ta o sui fai pule sa o ton palmene ki le kongo ma fa ma ngia no wala wi no ko fi a ka o fi over ka sanga ka o fi ya ole ka kongo al ko so kula fongo le me ya ai ole ka ki pe wale fa ka kali si fo I marko yin si ma ko fi lo ke lo ka o po I mata o po o nga kan fa fa ka se ma ko awa le si me le e morianga le ma I upu ia fa me na la fo kai ne ko upu lang fa fa msi donga ma o sa o upu nga fa o upu nga la fa ma o upu le unga fa msi nga ma o donga le nga la fa ma a upu ia nga la fo le si fa ipule le miskale le piso o le nga ko o fo ia le nga la fo le nga la o nga ma ko sui fa kompu io ko fa mai ave ki nga I kai mungu ki e moria mai la manga ta male ko apura e se vai le upu upu nga le kan ka le fa ipu upu e ka moria ale moria ma o upu nga ma o la fo kai upu e upu nga ave kai fa msino le fa mai fa msino nga fa ma o ia sa la fo ale si fa sa lang ele si fa sa lang lo nga lo pe sa upu nga la ole menga le wa ape o mana fa nama fo tato pokra me vai aso e lua kiuti fa fonga mai au fasa o le kiuti o tangata ua solitura fonga wanga oi ia po kala pelo ma le kiuti tangata o tau tarsa ia vai na e po fenga ia ko kai ka po kau kala sa o po kau kala pelo ia pio tu nangana e fafitai vi ia le fo le tua ia na fo fa no atu le maru le tunu ia wa bo foi leva no tato ia o le me foi na da te fei atu nei ai o fia o foi la ko o e fia o le fongo le na su le sunga ia tu le pa ali fa ta la ke le kausanga la ko fo inga e finale se yo le kemi ia ale wa fia ika vinga le se ka ko lo mo me nga fa me le fion kai si di se o le au me nga fa me ka lo se o le nga le au o le va ngai do ako o le ali o la fa le ngol me o le au pe yo de au ya Pe o le au fa me senga pe o le au pe le au ya ko mo si au pe o le au ya le ma fisi ya men tof shit ya mano la vale on sa ila wa fionga ile fai pule fionga la ftelenga le ala le pule o le mato fesili o fesili e tamaita ile o Trish o le fia malama Trish po le ani sa o ngal fasalunga le sa o la Trish ngo fa anu mo mai foi sa o le fasalunga le fa pe e fa tau sa o kad le lanu mumu ia ona sosoani e la ia le pase se pe a fai te fia malanga atu I Samoa ia o le na fa ai o wana matitiro tu le si me na fa pe
A fai wa ye mo mo sau IT fa le au nga ina le IT. A paule IT le na o loina. O le mele sa fai sto ino fionga ta isili le na tofu mai le tunu ato. E man ta ni mas futala. La forma le pule la vato forma se le ni. Yo e. Ya le na Marco Vicky le ma se meu o tu fa mai. E aí mas stimulus, le mas se me fa mama venga le tunu o fai. Dai mas se me. Ale fa no no na. E ai o te lena silia in ulanga le. E mali mo. O le vana hai ma tu nga fong. Ale na tu van fa fai. La so mo yun. Ale fa ele ma tu fia. I petesa. Papa kiu. Fa mana tu le ono sulta usanga le tunu. Fa ele ma tu le stala le, ma tu la yo le stala. Membership drive. Le stala tanga o motele tanga sile ta wa tele le stala. Ale o sili ma sele fia ko le skala ma ko ngor ka ko paki. Ele ele ma ko ka. Ahora me sa susi lo suafa ia pa maulo ngo ila lo ka ko api fa mau le skala. Ele ma sulta la, ni la so mo yungi. Ia ma fa manga ko ma. Ka sa mesma pa ki kaia. La ko o angim ka ko kalkala ngo ai. La so mo le yungi. Ia man to fo ile wo ngo suka usanga le malo sa mo. Ai fast futa usanga le ono futa usanga le. E lenka ko ele cha pipi. Ya bingo le ko. Ia o mai te usanga le na de se to le malo. O ka kua o fast futa usanga o tu. Le ala e ka wa ya nga. Fai le va nga le. Ia ma fai ma ko membership drive le stala ma to au lango. Ia au fata ia wela ma to le mele le card le. Ia o te le loa fa mo mole. A to le forma inu wa la to ona card. To ke le lo po le aso te ingal card le man pase se sa ma le. Ke lo te na sa pe pa pe lo po te fa pe a sa card mo ku mo lo ngo dunga ma sa pa uru pase. Ia ilo ia ele mfenga me. E man ko foi. O ela wo le ela ku vaso le Australia. Le mo ro nga no ela ku Australia. One way. E lua feta la ela ku. Ola. One way. Ie, le kingo ku ai mungi e ko vengo sai. O ku langa no pase se la fena i moko. Ie, lo ngo vingo fa fena i dum. Awa lua fe le kasi le one way le la ku vaspo. E al mele i si la wole nga ni si le fa fe va se la don pase. E le pe al business class na. Fa fe va se la au ke lo pase se ai pase se no mo lo wingi. E le ko es pase se la lo lua fe de la isila. Ele ko la kalko lua fe mele wa lo isila. Ya ale ang mangkola lele o nga vela sa o vale. Ya lo ngovinga ko nga pase se nga le la in kalo pa. Alga ko vale lele. Ya nga ku nga puspin. Ale lo po me pa ya o mau me sa ka mai. Se ele tunu. Ya si lo ai fo la to lo o lo te mai tala tato malo sa ya. Ese ko fo ya. Ya, po le ale. O ya. O ya. No, sa va fa finga le o ya. Yo, le foi o le fatasi mai le fionga ya Mansina pe Joseph fata lofa tu tatu po kalame ne fiafi mana tustusi ya fa pe foi to le foi nu ya fata lofa tu foi la o fionga hero ona pe Joseph o ia le o ipolani ya po le fionga foi ya Mansina ia ia le o lo fa penana fa ma popoa ia o lo la to la vanga au America ia ele la to vaenga ya ta o le hamo la to via le la to vaenga le sa mo lo ma le ono la to umalava e full HRPP ara pule la to umalai fa pena na fa longo mai lava i lo fionga fa le tu i lunga ta to moto sa mo vi ngole tu ma wala to talitonu ia o le vang fa faine e man wil ta to tunu ia la to me upor le ngang fia nam ngang fa taipe o vai to fa ta lo fa mai da fionga ya Mansina ala le pule ia o se tasi ne o pa angol proclame nei ia o se tasi foi o tangata e fa me melo le to wa me tonu ma to wanga le de tunu ia o le tu langa na o le to ia le o la tola ia o lo fa pena lava na pui le sanga le mule tunu i Polani i le vale o Ukraine ma Rusia le ta e ma fa fo itala fi fa matala ma ia jau ia tu langa lo tupu o la tunu ia menana ada fa no longo tu lava le melo ia ma misia lo fa tu sho tatu tunu pele Samoa i le lato fa vai ia ma tu langa wo ia se to e fo ia lai tu ale tatu mta pulia
O le tūnanga le i le tau agreement na whai. E le ase au wala e mari e le whionga te te siri, ma le tatou pāti a me se le whionga te tai. Ai, koe a mai ave whaiwam sinunga. Mai ave whaiwam sinunga. Ole whainga mata upu ia tole fua, tau whamasinonga. E umaronga tis misi whamasinonga sem tau. Ia. Ele whain koe whau. Ia, nele. O ele mea lea ele whainga koe whaasala whaalua heis. Te koe karangoa whaalua sem tau upu mai anu whaiswhai unga whamasinonga. Ia. E ole whainga ngā tole fua. Ia. E te whainga karangoa. Kuma koa ngō salwha, ke o salwha unga le whamea kiuti, ima koa mo sivo. Ole sivo, keisi lenga whai. Ese keisi. O le sivo le mele ngai fai lak fai ngoi lunga o mako fam kalanga ava. Ai le yo mako samsino. Ia le mako sai le ngo mako e pidi. E ai fa pe mas a sha ngomar ko ingi ka ki ai. A ki ai wala fa le o kau la o fa mo mo. A ki o mai ngai me a ko nga iluma. O ngala o le ai fa ko ngor ko ingi. E kusalo no manatu. Mal fina ngalo kai kai el fas. Por mon makai. Fai fa maungi. Kan kongo upu mo menga sai ni ai. Ala sila le tu. Al me kongo le fa tenga upu skoi. Lo menat. Ala le mele uye. Ya nga ko sila fia mele uye. Le ala se ala se mo mele le la fo mai le li siketu. O kan le la fo ko le agreement. Ya nga kan le fa sa la u ma si fai ka wisa mo. Ma lo lava. Yo. Ma lo lava le pule. Ia whaftai lava, ia la mato le toi fisilia tu tūlanga ona e te la o tangata i mwhai anu toi whamei a tia ona ngaunga lava lea ona tūlanga ua wha maasiasi ai o lua matoina. Ia ana lea i nei le unga whamisnonga. Wow. O me moni ama le whamaoni, ua pule sea le tato malo a whenale la pule. Tato malo pe ua pule mai le si chei mai fafo, o mai ma whamsingo pālani fafo, la li si melo i tato. Ta taun tato tutu. Sa fia tau sango tu mai le fionga le si chei a pātu. Ele, yo o ase me whape nei a finale a la repule. Ia lewa tu la. Ia. E whai ngō fia tu le whawani ro whonga. E whai ngō fia i o taile tamta. O pū mamaramla ngō fia le whawhonga. Ia. O le whawhonga whai ngō fia o nini. E ma lepe lo le whawai. E ki fiu a koe whaasao se mea. Ia, kulanga. Le ala fo le ang file mo sa mo mai le ongo suka o sanga luai. Ma fa suka o sanga le sa ye le a mi se fa suka o sanga le se le ta pipi. Ongo le. Ongo fa ma malu long fa vai, fa ka u long fa vai. Ko ku ye ko male, le tuar ta ma le alo male ngang pai. La ro ko kasinga me la ko ma we ko le ko ko lo ke la ko. La ko ka ko fa vai papa. Ya ka luai le mele ku le mai. Ia le la wa ia le fa so le luka usanga pai. Fela file mu le nga nga isu. Pero ia. Wa fo file mu nga le fa pe mali ko o malienga le. Le fa me la ko. Le nga maro lo ma ko pe ko nsi ku au ko se au ko se sa o ninya. Ka ko lo ku le ko me ka ko lo ma. Ia. Me la au ki u mama ko i. Au ila len ko la nga ba gi me. Ia la nga me la tu. Ia le la ko ko ki le wa ave ngai le complaints le wa ko le complaints ya la u ele sui fai pule mako ai nga upunga la forma makala ngo mai mele kan kan ngo ai la ko la wo lu mon palming la fa solo kuis ele ko yesi file mu la la ko le no kel le ko la yo le la ka ko wa va ia ko ye mele la ngi la nga fo ko o pe o koe o falaka pe o falaka mako fa vale ma me sa ole o falaka fa falaka ia mako ko le po matu sko ingo mako fa vale tunu sa mo tal mo malepe o talepe o taape o le fsili el senga in ula le puli tai da o le fisilia oi le whaftai lava i lo wanoa lau fionga le li fai pule. Le ana le pule wha mole mole na ofisili fo il fisili le ana nati. I sa tali mai fo ia le fionga i le profesa Dr. Afualo.
Ai o te toi fesili lava wala o la wafionga o lo i tono le malo, tono le palemeni. I le local lea mo le sauni atu le ono sifuluta usanga o Samoa. Pe o tota lia ina le mea le local le pipi i mai, le au mai e folau ma le whaatua tua Samoa. A ua le tu uai le tātou whaavai le atua Samoa pe ona iai lau fionga ni whaipule. Folau ma le folau ma le Ia, ole bea ia na wana whai tau wang. Ia, ke le ai la tau sa whai ala tau entry sa whai ala tau ata hoi e awe tai leo no sulta o sanga leo ma open te malo ia la tau la ko kampangi le pu le la na wala ko ia ko ia inga ia pe ia se ka hore nga sa kam diki kus ia ko ia ai fa ma lu ko no la fisi wa kele yo isia ka ma ia nga ma ko va ia ia pu la ko le ka malo ia e sa o fo le ko malo ka ko ia ka ko ia na o malia ia le wa ko poki ka ko pe ale malamlam ia tu langa na sit ia o desi da tu langa fio o tu ele tatu ta po le matato terminal pole le nu fo ane tatu tala no e fo le vaso le ala na tatu ta no na fa pe ia la usanoanga le hero fa pe ia mato ia la fo mai wa le e fa pe la so dua e fa tatu ia tamaita ia to ia na la mato fata tali ma la son fua wa fetato pokara me la sodua fi mose mi poti ia ai inga di poki finga ngo fa no ko e ma ko vesenga wan mo vesenga on mo kwale le ia le pule le se me gole mo vesenga ia woni poki mai po mo leva e nga ngofo ma ko ngofo yo le a finga le fale le a fai kulafo ila son fua le la semana tupu pe de semia ile son fua yo fa pe ai tatau ana ave se ko wa fa sia ile mele wa mai lingo fua le wa o le no matu fa no ya la uli fa pe ana sa no nga lunga le ditole le fa casa fa pe o finale ia na to sila ia o le no fua le fa mslunga mai e su ile no fua le ya le ota tima le vai ia alen ta total no ele fa tauto ina ia tima ele yese no fo le an fa mai la to lo sa mo ia ole tu langa na ia ta to la vai le awa ngalo a to ngu fo fa kumpu mo fo le sanga na ko yo le la na ola so no fo fa pe mato ai la sa va di vali ati o va tu sin tu si ele ka ka wa fa ngalo fo le se mo fa vai ole a tu le fo si tu langa sa mato tal no ina mta opule ya ai ua mato autas a o tu fa la vel taimile ni te wa va so mato fa la vel no po le wa mai fa malo siton le wa mai ton ai ta ofi tu foi mato ta ofi foi ma ta tonga le mato su ai ta mato ilo mato kam sala le ai ta la o malo e fa ta to a le wa uma na fa le mato i nga fon e a piti le fa uma kai a piti le ala wa lu ai mato lo ia kai le wa lu mato lo ia e na ia a piti le fa uma fa sinonga le fo le wa mato te tununga ia ele mato tele taliina le fa una fai ia ai wa tano mai pole mato lo ia ni fil ia wa o fa utro mai le pule se lo foi o que le o kala la ngale la ferga ko pidi ni ke fo ko fa le ko mo za ko awar me lo fa ia o le la pidi ia nga kai ro nga ai o me sa ole la pidi ia tu langa na tu le fo mai no o le la pidi e ma to o le si me ma tango fi pe nga le ka oni nga len ko e sa ngo isi me ko pa mingi fa ko ma fa pe mai fa pe mai o le sui le o le o takiba kasi le ma ku le o fa ma ku ngal ma ko pidi kasi le ma wa pe nga sa ngo oi ele fa ko nga la ko le o takiba fa me pai ya ana la le ma lindo ele fa pule le o takiba ka o fi la ko fa tauto sa o le ele fa ko inga il parle mingi ele tauto ele o se sui fa pule tengo fi al merna
ngofia ia ole pulanga nga to le fo mai nu Moi. ole o sa ungi ma ko ave famsinonga ko ave famsinonga ia le unga le oi Ya, le wa tali ole la o fo su o timale le o timale ne o fu yo ole la po ile sa su Ya, ole matofsil mulmuli, ya matofsil mulmuli mfisili foi le, ole foi na matofatali mfisili tuai. Famole tole fole ele matofisili tasi ole saulo fsili muli. Famole mole lava le ala to tasi le fsili al mato tu to atula tole fo. Ole fai mai lo fitulona. Na sau fo fsili le na fi ana umusu e fa leo. Alanga le walua mai ya taulona fa leo. Ya fa mai lo fitulonga famole mole. La fionga fai pule pesa ole ato lomi le si tala pepa fo ile tupe pepa e ono sfulu le ono sfulu tala atu ye ile ato tama tai pale mia ainga wo umali masfulu ono sfulu ke lo telefona mai ole mali e yonginya ke hola ke mingi fa se ingo ka ko fa fol porque le me vuelo si la fia otto ele lo ma ko e sa o fa longo lu pule e a ke le lo pe si fa ma ni ngole me e lo pe si fa ma ni ngole me ya la ka ko va ya e vai e ma lo fo ya ko fa fo nga yo ma ko ka no ai e pe fa yese no ya cha o ti ka ma fa ya fa se me ho le ia e ka ma fa ya cha o le le tu no ma la o la ko le o fa ya malo e mo que ko fa la ia o le mele ka kilo ki ele ia mo se me o fa ia ka wala ko mele fo ka su o mele anga fa mai ma ko mo nga le sa fa ele ma o se file mo ele mo se lu mo la ko e mai le ama se la ko ki nga o fa ka rungo mai ko le la lu ko sa tai leva ona palemia le fionga tai sili ele ia so na fina ngalo e tu so na tai ini tu ia e man ko foi la ko e na ko le se upo avangi ai po sa upo le pelanga o makowan o ko inga it's a very simple man ko le pele si fa lia fa pengalo nga e oi e ska kai e mi mikam fa me si fa lia fa pena ale alga le ki kai ko keli vai for ko inga e wa ke le lo al palmire ni to o makiki o ar so vale ko pe ar so vale makiki le fun ale ke le lo po porque anga fa ale nge pin fa ko sino ko ka po me la ko akule ona ya le me fai ma sa nya ka uma so vale ka makiki fa ya ka wan kalo man ka tis alo makiki ai ya so uma lo i fa ka ka la o ka ka e o le fa sa vale va ta se matanga o ma sa ni lo ngola ia kulanga nga ole pe se la ko le lo ya me ko mai la ko ka lo ngole nga ko fu ka mala yo o te manatuina ia le tulanga le el matusil mun te manatuina le tulanga le na sa no ai le sunga ya lauli ina au finale au faile fenga palota tele sa ia sa no emfa pe ya olo fa maru lot for night tu yo ile temi foi sa le na le lua sui finale na ale vanga fa ale final opposition na ya tautua sa to minate umale HPP pa tuto tasi na ata le la uli o tilo le fa pe lo ma fa ta do fai o a wala la ya le na fai fanga pa lota le na alu le road show le na fai a wala la ya ne ya le la sauni le pa lota le ya so alo ma na i tamari ya la tato tilo tato tilo ya wa no foilo le atunu i tunanga uma ye le se e pongisa ya ole tunanga na le fesidi maila mato senga de felo fesidi muli fa maila fesidi RJS fa mole lava se fesidi atuala le pule ola el tunanga le tupu nei i mista ma fai pule le tato malo o le wale mem si ma inusi telefone se fa dongo langa fesidi le fa fesidi fai telefone fesidi RJS telefone se fesidi tu lava ya
le hiro ia le pule po o le a le mea ua kupu i le tātou malo fou ua si i mai uma New Zealand ai ua le mawhai le kākou whane mai o ngā konga whiki mai o sea wari. Ia. E ka ke musu fo i to le fo i nu so tala le tu langa. E le lava e le ai. E le lava ka koki mo le mawinga. O le ai e le koska usanga o kongu a e o paiasto te o nai sui wa avi fa foi. I lalo le malo nga sengas. Ia. Ala si siva me New Zealand. Le si sui. O la si siva me New Zealand le si mai. Ia. E le sui fa le mingere ge iwa. Tu fa lua fa lan kala le ia. Na fa lan kala le ia kule. In makai kai. Pele ka wia ngo malo lo makua. Ia. Ia. Sa fa ele mako kala i. Ole ele fa ele matua ai tausa. E fa ele makua ko fa. Ele mfainga fa malo sa ta lai matua le tofa. A mangu sa mo. Ko malos. Ale mangu ia ko ing. Le malos ya ngai ko ke vai e. E fa fenga na e sa mo man makai kai. O nga ba mai ko ku. O ka kala nga ka maro lo ka le ma. Ala fa maro lo ku le po le malo si la ko e lo pe malo se ku le pa ya ye len ferka. Yo le sim. Aka ko vai. E ma ku ma le pe preske nga Amerika la ko pi singa malo si la lan. Ya ku le. Ya lu ka malo e se ke le ma o pa ke le lo. Ka pe ya Amerika ko ka. Almea. Fa wala ma fa yer ko. Ya wala u pe fa wala me lo e te de fa ma. Ya o mo mai le fa ma va. Ele ko kuri mat pan mi. Ape ya o faki. Ya. Yo, ka mo fa ya ele mo fa. Se ko pese i ma he ale pala o winga ma filinga ko inga mai le tu. Ka o ngulong singa lo man ngal wenga ko. Ele ka fa ma lo se si ya. E ko le pa ma lo ai no singa. Yo. Ko ai ale ya ta tau o restangata. Yo. E don kar ko ya ma ko ka ko nga ma ulang o ile tunu temni em ko mo mia ma ko ia te ta itule mo mia ka miningi e so inga ole ko le ile nga kai fa ma ia ka ma ai a wa tata o leva e lava ma lama te ko ma ai po nga sa ko o ai pa ko mo la ko le ngi ku pe venga ma giva na ko fo ila sa mo me le ka lu mal balu ka balukas ko fo ye sa mo kan kula mari tawe biri ko fo ye wa fia fa ki keli tsunami mangi me kele nga fai ya a ko va fa fo ngai ele ai ma se meang ele ai ma se ko fo i kula ko o mai le so kula ngai la ko ya pe ka wala ko mi ki fo le nga le so o mi ya la ko o ai na nga fai pule o le fai pule nga o como right nga le nga o ia fai pule o ia fai pule ngai a fai wa fi so ko inga finna le ka nga wa pine le ka so ko nga marolo ia lu ye moe a ole lava fongo a lu ye moe ele se mera vai foi ele maro se le stangata ole mato pesidi le finna le muri ele ne mato fisili lu mato fisili muri wa man tu foi la punta to tanno foi le laptop finga le fiong le faton silo fa le mai le no ole ia la vanga le abetu la el tali namia o ye to ole wa le wa abetu la fon son kalde abetu la fon na sol tu la fon ya matua nga le mea ele tup mo tal no fenga lenga malo o você fenga lenga PSC mo lo silfia nga o i mai le wa nga me nga Australia sa o fenga lenga bo mo le ke va mo na ba o mai kula fongo le fa foi ka fenga malo ma me kula fongo e fa salanga ma me fa pena ai se malo si anga fa pe o i fa malo si ma se me fa pena ai ale me pico siri ngo le me nei to le fo mai forma. O como le hard drive le por le hard drive le insignia da computer ale faton sheet. E telemo mo classified information. E telemo meu fa matalanga a pui ala i ton le tauna le tu ai mai se lava i mai. Ya ila to mai ro mawai matulanga pa pena. Mo to me nei mo to asana vi tu men. O le kongo mo mele
Le mele lenga mo kwa le fifesi ia le fionga e le usa. Mam tanga le ngua ko fa malo si me. Fai e mama i ko ia mengi. E alo no vi. E la va ai ai le me ko ila ko sa nga ila ko mangi si su mi kai fia mi dionga ske. Awa le wa le alu ko le ko mengi e fa sa mai. E wa ka ke le lo vinga la wa la ko information. La wa la ko mengi. Ale la wa le uma lo ngia le uso uma ko galaki ia ang maka alo fa lo i le wa vil lo ia mta ukule ma ka ko ni fo i dum fa msinonga me lang ka ka fai pale ma fo fa nge le ma ko soli kula fongo le e ko ma loka ka fa ia mingi io ko ave kula fongo bo e ave kula fongo fa sa una oi ma fa mi mo ne e mo io me o me ma lo man tu o man ko kala illa lo va inga lista mai la an fa pe o mo vi fa ma ni le CEO o si sol tu la fondo o e fa la no la tu mai pe tai le ai ma se me o fa ma ni pe sol ku la fondo le pe o musu ta wale yo la ngi si a wa ko fa ma lo sim le ko inga fa ma lo le o ika ko ko le form ko inga mele ia ai kulanga o ye le kulanga le ko ka ia wa le wa fa msino kam ta kula ia fa tai da o le fisili mo muri la o le fisili i le vanga la na ve tu va ia le laptop le ia po tu langa na le fionga le a dokta leusa ka lo fa ia fo mai no lo fa ia ne fo mai ia finale a le puli o le tu langa le a finale pe lo fa mtalanga o le vanga le na ave ia le ma lo le 2 milioni nga kongu wa ke le o lo le fa ma mo ko la fo o la fa longo na ia a ke le mo kingo o te e musu la fa se tala te le mo tino de 2 milioni kala dengan tato tan no ka u fonga dinga fai nga dengan sa ngoa e le se ka u fonga fai le se na fai na fai a fai a fo le nga fai ya le ka kwa longo ma ye fa pe fai ya pe o ke ni ye mi ska so e fai o ni ka o fonga mi ska de ngaro ave ko lang kantaina ya mankuala o le la ma fai le tenda ya ke o ko fa ko ngon ka ngaleng ko ku ila lo tenda fa le nga a vista awar tu pe e si ai ngala ngalen ki ngai fai ye mer camping ya 2 milion se ko vai la ye ese mai male lima se la wa felena avele ele vangale ele tu fanga tu pe momo pa wal mele mo ki ngor ken 2 milion le a lima se la wa fele le coupe le tenda le fai momo en fa pe ke ho le lima se la wa 2 milion pa po me si 1.5 2 milion a ko ro me ele mai am ta po le telefone o le mo so mai e se me lilo mo ko me o mai lunga na kile fa le ko ngone mo ko kile la fa le ton yo e sa o fe na pele le la wa ave le melena la o no fa fon anga le mamalo le tunu e mese la va ia mato vasenga ia e fa penana ma so tai petelo temi ma mai foi la to fsi de va tu no fiona le hero ia mena la fa ngo le hero le lava lo sa ia va tu di fa fia o fa ona le am ia se tuli ono le ambiton ia tu langa na ia mato te fo ia lewa natu o lewa tale spo matasi a tatu Samoa ia atu no foi no fatu fo e te tatu tatananga fa te lava mo lo temi pe ia leo to le fo fa mafonga to modern mato senga o senga inu me se foi tupu mai o le tunu la fenona tofi le tu house in sina ia o le fa pena o so se mea lo mo mai tato pasa launga ia o tato lo anga le mole to le foi le fionga le afina le hero tato pokalambe ia le talenga ia le ale pule rimoni iafi o le faina utusti o le vaenga fai e puipuielo ai atatau malo ai atatau ma ai atatau o malava e po fete no foi ia paune le vaenga o le vaenga e o tato lo lava ia o le famalepe atu no ia o le tulanga no iai le sa mo whatsapp ia ai terminei ia beso sa nanga muli tato fa ma vai ele alo fa tele atu lava mo le fonte te sili a papa stui ia fai to ina
na ngol ko inga fu e hika kele pe a kele ka ko kala laiku ya sa no ia na pole fa malo fa style ne fias ia mo ia va tule fa marulu wa tule pa ia o tato o fa fonga ni po pa ese upu le tau mali fo le fa fonga e fa fo mai ia al champ fa la volta cho po kalama na lua ia tule fo te le tau fa tai mai e fa la ngona le na fifia e ta po kalame i vai sta tas taida alu ma to tel tonu mo le le nga tele mo tau fa mala mai na ko ma to pito la au ia mo se fa fonga mai tele sa o po kalame no e tamo fainga o tamo fai tu il ma to tu fa fai ia le mo le tele to el fa tai e la ufionga mes foi ai no e le mana ia pe al ma to lang fa fai il ma to tu ia ona fai le o fa msinonga a le tangata ia il me o ia ile mi ton taida ai to mo le tu ia fa tai tele ia pa ia malu le tato maftanga ia lato uma na soso ni mai ia mo le seleni na tau au ia alfangia le tu ai fa tu tumu fa manuia fa ma tu tu nga lu ai fa manuia nei to pa na ia o ia ma se foi nei ma tu tau si mai lato ia fa nga lu nga tu le tu ia fa penalo se linha tu le tu no wanga fa manuia nga ia to uma ono le to wanga le ma le lo fa mai ia fa tai tele to le fo mai no mo lo no ni fiasi ia ta sia ni va ia sia te amo no alwenga wala so luo ia to so fo no palmeni ia to no la to mo sta to va no ia ai ile nga le tu ai se fu fa ngol nei po ia mal ni va ia so fa to fa ia so fu fa tai lava ia so fu ia la fianga hero o lea o toi 5 minuti ona tale o le itu lai valu ma lo lava le on sa ile malo le atunu ia le wo uma tatou faatalanoaga ma le afioga i le alii faipule ia tatou tarosia ia o latou fai valofilima ia auā le nofoa o le itumālo lea e tauvā atuneʻi ai ia ae o le pese lea mo le toe lofaaga i le afioga i le faipule le liu mai o le tatou titi salmalosi Yesu wa mana fa wa fa fa tai wa fa ama
ua minute ua te ai nei le itu lai valu isini au Sitalia. Lea ua mafuta mai ia le tātou company mālosi al titisa. Le whetalainga i le whonga mua le vai maunga. Tō wha multalo. Talainga ia tuna i matia. Lau tō wha fotu o Samoa. Talainga ia va elua. Lau tō wha fiu. Talainga i le awa mua. Au le au tau mataua tātou titisa al mālosi. Wa alfa lau iloa ina o lana company. I le tele au nanga i ono wha manuia ina ai le mamalo Samoa. O i oro alala mpapa au ia tunu e mamao. Ia mesi fo i Samoa olo alala i se tātou atunu wha pelepele. E ala lea i tau ngofi o le pala au telefoni o titisa. Ia alfa o ngā ina fo i oro penga te whailangi pi o na iei nei po. Ni le tusi atu tusi mai ia wha pena fo i. Ia le video call ma so se mea lava. Ia i whata alo whatuai i le i lau whatalenga muntalo, ma lo lava le soifua manuia, le nei tū lau le afiafi, ma lo le folau i langi ma lo fo i le ono sai, ma lo le tautua tunu, ia mes fo i le tautua e kālesia, i le atua e ala i kālesia lo ngā lulua i le nei, aso pa i o le atua lau whatalenga muntalo. Ia, ma lo le soifua manuia i lau te ngal tautala, e lau sunga ai no ai me se foi a le fionga ta pa pastina de que me ato le po Taida. E me foi le ni no ma tu fata lo fa tuai ia il pa io si o ta tu no ia mona tu e mo ia no ta ia tu te foi toa e pe o poi foi le ultimo la male mele e pa ia il pa ko anga si o ta tu no ia te si foi lo va anga mo una le muia ia ne so po ani le malu le ta tea ia le ia se sa do le sa ia me tu tato i ngā mau tu tato tu. Ia pa ia lawa nei ainga mo la tu tamata ma poi mo la tu ainga no songa puge me tu boi tu au mala tau ainga ni tai ma lwa o ti. Pa pe pol tato mo tu sa e asu ma lwa i panua. O mai tu langi sa olim sa leo mua i tu au mala tau ma lau nu sa lua. Ia pa pe koi au wau tu to ma li fantu. Ia lawa nei taman no tele. O sa ma fai ngā le so. Ia ma tu wale tu. Ia pa ia le fai ngā luenga te tono foi o leo mai ana tole ni ua o le so ia o tatu a taulanga titia ia e ko ia sa e inga ma pa tai le tua ia mo le lao tatu pa so ai malo se ko ma ia malo ta wa tai ne ke mo le pia ma nga pa lolo Ma lo foi de soi forma lange mai lo talenga mutalo le fafunga atu fo i o le pa ia lasi o tato atu ia o le tūlanga na e la vana nganga fia e fo i la vana vi inga le tua se taimi lava tātou te whaasoa e dunga le ea ia me se foi tūlanga o le whalau loa ina lava tātou titi sao i tūlanga e mōr si le fia ma le whawhaingo fuina le whaafonga anga le atunu e ala tātou pokalami ma lo lava whaiwhaiva ma lo fo soi fua ma lange ma ia o tūlanga masani lava mutalo ia la ngona lava fia tino ia tala o talonga tele na e fia ia famatala tala o talonga e mese lava tātou ia alia i tono le fale vai maunga ia la mase tu lango ia tātou tala o talonga ia mātou ia misi ia o tātou talonga ia pio le poli nei ia ma le poli nei tātou a pastor nei pia ke loto telo le tunu ia po a ko tu no ile so ta o nei le tasi va vea o nei ia po ta alo ta tu au ma au fiti ia se di final le ile ta tu fiti ia o le po la o ta po ia el mamalo ta tu tu ia la ona la nga tia e ma tu po to tele o ta ma pa na ia ia o le to tele la tu le sa malanga tu nei ia ia ngale na mo o te mile nei i o leo wa matan toi moa ia tūlanga foi i tāpua inga tōre poa mai o iu. Ia wa wato ia na alu al fo i tātou au. Ia wa i alme fo i lea wa. Tu sape tā alu al fo nei ia o pai le al malo longa si o tai au wa ai highlight. E o pisa le popole ai ona o sea mo sea vanoa ia ngai ai lunga le semi-final po the final. Ia alfa tai o le melna o le ia nei po. Ia pauli mea alo no winga tātou malo semi-final. Ia alo no winga pai o le final o le ako le whānu a miau po le lima. Ia mauti noa ato tele lau whaanoi mai tai al ngā luenga. Para ngā whaano ato na hoa. Ia le mea tau na whai.
Yo, la foi si le feeling company pa lango company Samoa, la to te si le feeling dei ya tapo inga le tunu. Ya no la to love, a wole fa no you mai te tongi you mai wana ngon tapo inga. Nei tapo ai. Mena nan ma ro tato au. Ona ma ro se tapo inga ma te talo te mama tina. Tam fa na o se tato tunu. Ya, tate le yo tapo kona masani e nei me o tupu fa na vai maua. Pastai telefona, ai o le wa mata o onga I wa mata na. Na I to tele. Ia ai vai tu ai e mo ia wai. Ia ai le matua to telefo ia nisi ia. Pa se ni to pale a onga ma. Ia ai pe o mele ia o matua tu ai ai fa ia onga ko I faisia. Pa ia mo fa nau ia nisi pe patui na tu langa lo ia. Ia o te loa pole vai aso nei wa ia pantu a to tele atu nisi ia pia o vanga le a senga iva te pudu ia pa solo ndunga le senga sutolo ia pia mo kolisi ia ai umal vai aso nei al vai aso po ilisi vai aso ia pantu a ia tu langa lua vai skuma ia ma onga ia laiti ia pia le wa matana tala ia ai pa tai le sidio ele pengo piene ni teimi I mo pana wa onga tole poa ya dalu ti o matu ni te usanga ya wa mo se me onga wa mele ya ile le mo le teimi la o ya na te ile o pe ali suenga fo dia lua po popo lua o tolu ya ko mo pe ona sa ya maranga pa wala ya la fa nga e tamaiti ya nganga fa kura fale a multado yo tulanga la ya le ya te manatu ya o le lo mata longa le tato watu no mo nei po ya o fesiri ya mai o ni tangata o fa manu nei vai ya sol tato tulanga matato fala wiloa Pastai o le mata watu tato lisi ya ele o bawa si le teimele nei pa ma pa palo tato tu o pato a maua nei le vaveao ia le ia tato results le no tato te mau mai papu a le pastai le ai isi finale a le lani bodo mai Australia na matu sai veste que o neima sa mai lan pastai le ai le tato tisao ya le usa so tai mo tato official nai na ya copy nei mato ya le gona fia wa o pa manuela mo tato sei le mo si pio tato tu o le lua suta la e top mai na le tato credit ya on malone lo se la tala Australia ya po tato tu pele la fo mai na lo se la tala ya e ka vai ko le tato lo se la tala Australia ya o tal fia de finaria la ngona ia mai se foi mata o tu limit e foi mai ta un ofi to ile leile au na ia tu fa mama ve ia tu tão foi mai ne ia so te rola ta to kala me vai so ia ta no atu ia o lua ta tu visau ta to la wina ia ile ta ile un mole so ta au ai manu malo ni so ta tu no Australia e mu ia I fa la wilo ta to wa litio ia ai wa umana so tai atu tato pisa e no puia ia e mita paso a mo nei mo tau sanga malanga fa lo ia o aso nei mantua le fana mutale le mo umani va wala ba le lani e mua tato wo tapo na va dispa ia so le te fentunga ia fa te de lava me sini fia tu fa long atu ia le fa pe a misi neve ia so fa pe la misi ia lei te mo fora no tato le ia so te ta mai ia tato watu no tato kwele masani mutalo pa tai o tato kwele masani a tono le po mala ele pa po anga su tato tunu a me se poi sa monei le pa la uloa ia pe pon ai lo iti tato pa la ulo mo mua ele fai longa le ale o tato ne we ia ole mobile network le apitu I sao le ia todo su tato no ia le la sa fa solo ai ale tele o pala ulo vai aso toda ia wa sa si ai ko ia te customers ia ko mato fa mo sa pa tau no ina
mātou te oi asia ia customer se whaamua mantua po le ale whare e tonu po le ase ia pa ia tala wile sa o ale customer so stay ia o le mania na pato lea o na mawai po le awala mawai po ia na isi paukuanga mani se wanga lo piangai ia lela ia mātou kwai panto na le whangasolo e tūtonu tāla e mawai le iwa ki ka pai ia nale na tau whai ra po pa ngai lau telefon ia nei lo ele sao tātou le wet ia mantu po i la tu langa lea to le po ele ku pa fonga anga le tu a po ia a pa pe o le nai pa ngai lau telefon ia ai se va ngule tau tau toite si no no to tele ia tangata ia po se me ko leo o tau pa de tonu ia le po le nai na ia ai pa na vini mai tasi lo tonu ia pe pa nga po tatu Facebook le nai ai ia lo fa awale ia nei so le foi la foi nga lo ai a mai sa awalo pina nga pa pe se pa mo le tau pa le tonu mai le ia le umia na mai ia ai tale po le foi nga lo pa pe ia pa ma dia tu o le poule na ina le sa o le afi ia o pare tonu ia po isi vai e man tu foi o hardware so equipment te fa nga e foi teime te fale tonu sa vili po stula wa pena ia tau ia le se ia ai eta o le po ma ia a i lo ava le te fa to le po ia na i o le mlava le me te mato pisa mai si vai nga le tunu e te ilo i nasa o sao tātou le wot. Ia le nā le pi, ia le nā watu tātou ele, o ai liwa skulu tātou, ala ngā pālora. Ia, ma ne tele, o liwa skulu sao, te whai amu talo, ia, le au whinga renga fo tātou titi sao, ia, lawa fo don sai lango, tātou te iloa la vau, ia, te whai toi ina molo mātua, ia, e kau de malamlama, whine li, na mi, ane, le malamlama, ia, pe tai ane, ia o tātou, ia, e tina na fa na mai amana wa desi mo to i halua pe ia finale ade do o la pisi la fina venga i va vena malam lama pe tu nanga na mutalo pe na ftala ia la va le sai ta to fina venga ia au ta to ia video la fina venga ia ta fina la va ta to sa ia a ba kulo e fa no mo la fina venga pe ke fa le ke fia marosia ke o ti ia tu nanga na telefon mangi ta wanga e pasal bato e ngado tulanga na ia le ale tulanga po ile po le al tele ia ali malu al pai ali malu al ai po ile ia nga se la puata pa nga ia ni spo ia no pa na o le tunu ia o le po ia tu ia pe o le mega ia iwa o mai po se call vo ile ia ma se siti go le pa kai ia ia le na patiama manga mala kwa ia pe o le vo ile na tu la loi ai ta o to kwa e go te le ato ai le yo ma se ia ma lo ai e mo ti loa a li ko ti atu e ko le tandi tali mai ai ia ko le wala ko e tauna pa le atili ma fa lo mo le nga isi termina vina de video foi ia mato ia to telefona fia madem alo ere kaukala ku le deu sa ia kasier fika meio kambeki sa mo fa berti o kunga ko inga fenga ka ngai e kere ti ia tu ia le ta se e tu lor ta tu Sky TV e te do ready mo TV tangata net te mea tano multa telefona ole tulanga tonu le na ol TV te mile nei e awane i tausi awane tele pa awane tele pa o tulanga na ia i le aso le nei awane i toi pa la la se si de TV o tau o la le ole ia ole o tatu app le ole a play go le app ya tu sa ole app le na po ina mata ile ngata o Skype ana po ia ngai na isi TV po ia local TV station po TV tasi tolu ma TV lima ia mai si po ia tato channel si ama o Australia ma tu ma ia o tasi la na vai ngata o tato play go na nem foi pa ngai no wala chiko ia mata po TV
ia me o tātou kai TV ole e ole vai tu le tātou shots le nai ai ia le ma nei ale le ole wa ma lo fo tātou wa tas le awa Highlanders le au mai o tātou taridu ia ole tifianga le no mata to talo tu pa ia po e fu le tātou shots le nai nei ia le ai ma le ia le tau mo fainga po ia tātou au ia mai nai Australia tolu suma lua ele le mele ia i le tau ai lu tātou ia ai lua suru ia o se tala fifia le na o nei le ta alo ai ia le na e o isi au ia le au man maro au mai musika ia pa o le fifia ka le na o le ai o isi au wele Australia pa ina ia e isi tātou au ale ma nei o tātou la kapito le po ia ta meti na ta alo mai po jai to pitu Australia pe o sunga Lucas Ricky ia ma to talo ma ni tio o le vai mo e fa mai o ista mi sa inele e le alo Rockman la Ricky ia po ile lotu engelani le i maripo no winga o ka meti o ma o ka ko avoi ale o tātou pale monga le sai ai ia la ngona fia le mera fa tai we to pino malo le tsu le ko ye malista me tikile ta aloi Japani ia mara fa lolo oi sodi bang ia ke ia ta se atu le GPS mutar fa tai o GPS ia ole angai la wale malo le tsu ia e ko wa fa ta ua e le ta mo po le ole o papi o tātou vai si to no ta vale ia o tau kutu e tātou pilsini ia male tu lang ko le i lopo filme sa ngai ai ua vai aso tu nei tu nei ia ma ua po itala ia o se para lave po le lon le lon le sa ngai mai ngai vai lima ia pa ai le tu ai le ia se soitua ele ngato soitua le na pata tei le lon ia ai me se hoi tanga le tu au tafa wa tele para lave ale apa nai e lo luma le wala ia pa ina ko le lon ia ai fa tai mo ia na tai tu le lon ia ai se soitua na mau pa wala le o ta tu kema le o chip mo kema na o GPS ia mo le ia le tu ia ai wa tele ia i pa le lava pia ele o nai avelo ia ai no vole o botu ta ofi po tu langa va pena e sa lo di tele ia para pa lon tai da ia le o ta se tu vanga mun mudi ta po kaname ia fala o me ta to atu pa tupe ia so mai mai ta to lava hotel fa mo moni multalo ia ole ta to atu tupe le ia se tu langa le pa ma venga tini nei então foi lá vai lá foi mais lá pia ko ina long pili malo le tu la tanga la fo mai le lo se la ta la pe siliatu ia ona au mai le wa va ta tu te ina ia ai tele pa ma le ko la no pa ilo mai stinale sa ma malo la tu nei tu nei se pe ngo fi ko ta ngo fi fa pe po ele ko nga ina ta tu website na tikisa international.com la po po yon pa nga matic x ia po ole Western Union ia po isi ta to pale nai po yana la po mai la ku pe ile telefoni tikisa telefoni tikisa le ni ia ta una restaura yo telefoni nei ia po yo le ona tala iso se va en ole tu ia pila ole tu langa le leina le sa ia o nei le fiafi sa e inicio le tu ia wala mai ia le meu tupu ua tala tupe le pa tupe ana na ia ua mo le limits o le wa na tai lua ke tala le ilas o le mela tupu o le paito tala le ia le tupe ia o ta ua le le ia ta to a to tupe le titisa ele no foi em tala i foi isso falou ia pe pa una po ia pa ta mala foi tupe sa wa ia pela ta ia le na le o ta to a tupe le ia o le tātou lava o tau. Ia o le ese le tumo lava o tau. Mau te ape atu la storeile. A stona ua o ka paka wa le ofi. O tele tangata hoi le angai. O ne taunga opi. Eto le lente paili.
Nei tātou whaili, ia le koe tō tele le tō, awai ko i pou malanga mai. Ia, le ua whanau atu, le ua amatana, ana pou mai ko i, ma whaile ko i le, kono le kārisia le whakasta ia tu tema. Ia, le ua whanau tunu sina, le ua amatana, whai mai kuki sa, nisi o le malanga mai. Ia, wale tulang ngole ava pe ye nisi po i pou malanga mai. Ia au kucho. Ia, le alva me po le la vota. Mana po sa awan mal le anga isa alo la vota. Ya este ya la inga wa me ki te atu pasi vo le malo vo le lisias. Ya ala pa wu vale. Ya pe ta wu le na ta so pala ulol na. Ya ai lo mapu te no ta tu se i fa na solo lo ya. Ya mata mai ya la satina. Lena ye nei tina na manu malo seti o le seti no poa o le TV o le pusaisa no sintamia. Ia lena manu malo le wasunentu nei nei. Ia le ala fa tu ata tonu ala tu. Ia mo mone ko la fa stai. Ia ila tu o le fa nga ina la tu no mera tu ai ma telefoni o le man fa nga ina. O le lo la. Le lo la. Te ia le watu tatu. Se ia te lo va nga lo man pa la kola ma la fa alto no. Ia, le lei, whaftai lava, ia tonu ia na e whaitu tōni o lea fiafi, tāpua inga fo tātou au, ia e re manatu ia manuia lava ia le tāpua inga fo, ia wā fo i le alo ato le tātou au, ia wā fo i le fu o tātou atunu, e wha manatu atu pē le larolangi, e iei le atunu e tau o Samoa, e wha vai le tua, e whai ele leo to le foa, e whai mafunga tau mole, mole tukwesi anganga fia, masi anganga whaaftai, e tātou titi sao, whapitoa lava malau talenga mutalo, le nganga fia lava, e le umale fia, tātou te tātanoa, ia e watu foi whamanyanga ia te oe, ia e mese foi ia tūlanga foi au tiu te tau ave, ia le lofa mnanga le te whaafua loalo soi fua, au auna, e mese lava loanga lei, e le ngata le kampania titi sao, e mese foi hainga nuu, manara whanga, ia marcheo tātou atunu. Pēle lava, whamanuia foi le tua, ia le tausi mai no whaalo, ia mese foi ia tūlanga o lo e whapenana ngā pāti ai, ia tūlanga fia lava nā o mātou whamonyanga lava e tū whaatasi, ia manuia lava teimo te toia nei pō, manuia foi le tāpua inga le alo atu o alo le whanau le tātou atunu, ia tau le tau a wā foi le whalau roina so tātou atunu, i whafo atu ma Samoa, ma nei laulangi, ia tala lea, e tu atnea vanoa te whātou whamai ele pa ia la sidasi le atunu, ia tātou whaumalimu nei pō, mutar. Whaptai tele to le poa, na to le ua, tongo kua mal paul sa unua matango pie, ia ele to i tāko i tua le tiri aua, ma to la ta se mua le kusao, la nga pule taki o le kulenga ma le kampania le titi sao, to i mole atu le nga whaptai tele lava le malo i tātou tulu. La tau ko i lo langoina i le tātou pukalame, la tau ko i lo lako mai se leni ma credit i Samoa nei, ia o le nanau ta inga lava ia maua se manuia tau pule ngongo ma tia neia ia manu maro i leva yaso ma leva yaso ia anan matu tau whamanatu tua skuta alai top up mo te poni Samoa ia po lo se lauta alai lako mai le atutupe ia po tātou mai cash ia mātou aso spoi vai maru puenga i pai tau tātou tunu ai kuisa tāra wala vale ia wale tau tamali ia malu ave pale o tau malu ave pataile male leo ia patasi maile tua ia udua fionga i loa vate lua ia meste kui tau tua ino le tunu ia mone atu ia lo paanga tātou tau tapai longa le ea so i fua male ola so soari mai o le tua le vai so ko ia le le vai sina man le tele pulenga man ka pati el titi stao ai man le tele tapu ina ia atio tatu ia el next time le tapi malanga fa lo alto le fama ai ia e paso ko ia soifua mutal o le o los ful male 5 minute o te ai nei le tu lai valu sini Australia tatu pokalame na man tainga ia mutalo mori fa taitele le mamalo le tunu e o lo langolangoina le tātou titi ser malosi e ala le tulu yo paleni o na iainga Samoa i le telefoni o titi ser luas fultalanga i lunga o lau tulu i lava le paleni langolango na iainga Samoa i o lau fo ina langolango mai tātou pokalame pe o na ngā pāti ai talainga ia mutalo ia sauma whalau i loa mai company malosi mana o nanga
whaamania i nai fo i tātou me se fo i Samoa. Mo le tuai lan whaaptaitele mo o tō uma. Ia ai mo le whaafonga mai o Bert Joseph. Ia po le awhionga fo i a manusina i nā tunu i Pōlani. Ia telefon o le ale o le ale le pule. Le na ave le tupe. O lo fiumana o mia e Bert Joseph ia le sua whaitaa i la tō tupe. Ia, de lei, o le lai tila tui. Ia, o le fionga e mamsina, ia, o le ngoa lava le fionga le di fai pule pe na lausi le fiai. Ia, o le fionga o ia le fitalenga. O le ala le pule, rimoni a iafi. Longo vingana, le ala le pule. Le singoa na. E kori ngoa. Ia, o le middle name, ia, rimoni a iafi. A iafi whai. Ia, le la tu se tu lalo i. Ia, o le ngoa ngā kako hero ngā pawa leo o le whina le swafa. E umi. Ai adu a koa. Le pe o si swafa ke o wha umi. Ai lai pupu. Ia, o le pese la le mo le tolo whaanga te talenga ia mutalo. Mai se fo i le marwa le atunu o lo lango ina le tātou. Diti Salmano si liliu mai ia o tātou talafou mai le fionga i le ata atano o te sa. Se whamole ane ute te whamole. Au ila le mane gram whamole a whena le mansina. Ia e lungo le line e whai ai. Lungo le line. I le alawa mai le whamalenga leo maua le pule tupe tātou maftanga. Ia artu langa na. Ia ise temi ia na vili atu la ia lea. Pe aiva nofo ia vili me tā telefoni. Whatai tere la me stato pesi. Sia lo tatou pasea
Toe lua sifunu ma le fami lute. Ona tale o le itu la iwa I sini au se talia. Tau whaafonga mai pia I vi inga o le atua. Langi hina au whaipese mai Samoa. Pe o nao tau whaafonga mai e tole foa. Ua. E nei se whatalofa atua po ia le fionga le tatanoa te sa tato tofi dunga pe le ai a le koe alu koe engineer manmea. Ui, ade. Ta mai de ata do te sa. Ma no lava de soifua manuia I lau fionga le ata noa te sa. Crichton. Ia ma no lava de ono sai. Ma no fo I tau tu atu nu. I te tonu fo I watu neva lava le fiafi ia te o tou. Ia o lo e mafuta mai pea. On sai mai fatatali lo taimi. Ua fo I mori mai o talafou. Mori mamalo le atu nu. Ma no le soifua manuia. Ia, tātou te tau whai whamalo fo I le nei tūla o le fiafi au nuu. Ia whapena fo I o nau whatalofa atua I le fionga ia tole fo. Ia mese fo I le sunga ia mai. Whatalofa atu I le pa ia maurunga lo tātou o tunu. Ina I ta māmati nā mātutua. Ia oro o whai e pēle whaiva o tāpuai. Ia au whanga solo pēle tātou polkalame I nei tūla o le fiafi. Patalo fatu fo I maurunga o le tātou o tunu I so staff o le nei lorangi. Ia ai mise fo I le mai moa me whapafonga. Ia ale tātou au tustusi lunga o upenga te whailangi. Ia le YouTube, ia ai ngata I lea ia o le api o fōlinga. Fia I le nei tūla o le fiafi. Whawheilo ia tu I loutou pa ia ma loutou ma malu. I le mai ai fo I o tāpua inga o le nei aso sā ia peia o na tātou o iai. Ia pele lofa malanga le o le tua mo fai wina fo I lona sapati pa ia I le nei fo ia so ia wanga ia tu fo I le te le o tātou I whai ngā malo longa ia me se fo I le tāpua ia o le manu Samoa le au taito fitu ia e pe ona iai le nei fiafi ia ai o le vi inga le nai le tua I le nei tula o le fiafi a nuu tātou lau lua fisilo fai iai I le langi e mamama le soi pua maua I le nei fo I tūla o le fiafi malo le soifua langi mama. Ia, malo fo le soifua ma langi manuia a tatanoa te sa ia nā wa e sau no tonu lava le tūnanga wa mafua hai o na te rea minga wa tere na whapupu fo I pokarai me titi sau ia ono le tāpua inga lava o le tāpua inga lava o le tātua tunu ia e I mua fia maua le tunu se me fia e lato ma fau tele o whanua noa le tunu I nei ve besi ia ma nei mea ma le pelepe ma lepe le whaavai ia ma na o le tunu se me fia I lato ia atonu le tali ma le tato manu Samoa tato taito fitu fia va pena whai mātou I nei o whaapupu umapo kanami nei po ia ona o le tatonu fo ia multalo ma sani na matanoa mo le tula ia dewe fa mai dala le finale le talanga e mutalo telefo ia ai la fe mai kuon kana fa pupu vo ile si me ia nei po ia no lo la ia le la kapi la kapi le o finanga no vo ile ia le finale le kama vai maua ia langa to tele lava ia tapo inga mesi lava I vai maunga ia mai fi faleata me lo fiolo fiunga le atata no te sa ia ole se tala mai nei a fiafi wa lo to le wa afar sutasi o to le la tato su malua ia mai alo le ia na tato tala fora ia na ia ole tulanga le na le I pawal me I ole ai o lo manuiava ia le nei fo ia fiafi le fo umo na petala ia tu ia multano I le nei fiafi ia a me se fo il fatasiane o to pai a molio ia mal pa ia fo io le fa so le tanto tuno le nei tu la o le fiafi o lo o manuia lava le tanto tuno ia I le nei fo I vai ngo le fiafi ia ai o te langona I le tulanga le ia wa o le a ka ko walu lo I le tanto telefo nei fiafi ia ona fai wa ia fo le tanto proclame tanto tal no inicio vai nga telefo pe ale pinanga
Ia, lelei, ia matou tapua'i atu, ia e alo yo faiva, ia manuia lava tātou talafaua tatanoa te sā. Ia, whawhitai lawa. Tātou telefou le nei fiafi e wina atu le I whalolonga le native events and heritage and town area services I waitele masale ufi I le sana le complex. O le numera te whaasota I mai ai I atu noe mamao mo Samoa nei o le lua whaavalu fitu lua, po le lua whaavalu fitu wha. Ia po le fitu ono walu o walu wha. O le emaili hj.faolotoi@gmail.com. Whaasota I mai ia le sunga tu le epa ma le whalitua ia Catherine Faolotoi. Ia nisi fo i fufuanga whaalavelave o loutou ainga. Ia e umai e talanoa mai ia I numera na ia ma le emaili. Ia ai sota I mai ia tu le epa ma Catherine. Ia e tau mawhai e foi ia le whaalavelave ma whaatalanoa. And I would also like to say good evening to Gavin James Bryant of Bryant Proprietary Limited of Bundura, Melbourne, Australia for all your travel and reservation services. And also would like to say good evening and good night to Meaty Edwards of Paper Express Proprietary Limited. Paper Express Proprietary Limited is providing the largest and extensive supplier of a whole range of paper products. O telefou mo le nei fiafi. Ua whaia nei se vautuanga le komiti whapitoa le palemene, lea sa filifilia la tau te suesuaina le mafuanga na whaai kopi ese na sainia le ao le malo tui maleli whano swa lauwi le lua o le tūla whono lea na pasia le palemene lona se pulu maleono I le tausanga e lua afe lua se pulu. O le tūla whono na toi teu inai le tūla whono whaawai, ma le tūla whono whaamsinonga o whanua maswafa, ma whaatu to atasia I loa I le whaamsinonga o whanua maswafa o Samoa. I le ripoti le komiti whaapitoa le palemene, na o mai se whautuanga I le palemene, I ave se aloa tūla whono e lua, lea sa fia masuia I tūla whono na toi teu I le tausanga e lua whelua se fulu. O le manatu o le komiti wa iai le tangata po ni tangata na suina ia whaupunga ua whaupopo a e le I talanoa ina ma pasia ina e le palemene. E manatu fo I le komiti o kopi na seini le ao le malo e le o ato atoa ma misi mai nisi o vaenga a e mese ai le tula fono atoa na wha mao ni e tonu o le palemene. O le manatu fo I o le komiti e le ai lawa se malosi o seisi Samoa na te mawhai o na suia ma toe teu wina se tūla whono a Samoa se I vanga na I lava na malosi anga watu atu I whai pule o le palemene e whai ai nei suinga. Na whasilingia foi le komiti whaapitoa le nei nisi o le au whai ngā ruenga le ofisa o le whono ma sa mōli mawinai e iai ni whaai unga le palemene le I au fia I le tūla whono na pasia ma sa tuai lava o na whaamae a tā penanga o lea tūla whono o na o le lava ma uti I le teimi sa tā penai. O uti fo I lea o le teimi o lo tua ia I le tūla whono o whanua maswafa o na o le tūla whono lea e toi titi lava suia atoa o na whai upu taitasi ma o le mafu anga fo I lea na se kopi o na ua maea o na te wina isi vaenga ai le ai isi vaenga. O le tūla whono fo I lava lea na ave pasi le palemene e le mai o na sainia le kopi o le ngangana whapeo e tānia. Wa whautua ina fo I la e lea komiti le maota e te tau fo I na ave le mataupu e sua ina e leo po o ina whaia suinga I le tūla whono lea ua uma o na pasia I le tausanga e lua whelua se fulu. O le fiafio le sforeile na te nei na whaalau I loa mai ai e le vanga whaapufai le whaatuatua I le tua sa mo otasi lona sui tau vai le whainga pānota le titi o loma nei I le asotolu o iuni lua whelua. O sui o le atau vai le HRPP o so alo poka o le vanga whaapufai le fast o lo mia tau loa mo whanua tia mai whatualu ma sui tutu kai tuatasi o whaisa pule vai a lia I o sua o sa fune ma fo isala lilo tuu o le whangoalii.
o le HRPP sa whauru atu sui e lua I na ua tāpunira le stala o sui tau wā pitai o le amatanga o le vai aso o na tenei na toe whaau ia I tua le swafo so alo mene o lona winga toe to tasi le HRPP o so alo fine aso poka mai sa maunga. Na whaalia ai le presidente o le whaatuatua I le tua sa mo tansi la uli le o te Schmidt I le a fiafi o le asforeile o le a le aise whaalavelave alo mia mo a whanua e whaasanga I sui tau wā uma ia e totolu o le a lato tau wā pe tai na sa unofia me o le a nga I lava le whaatosina alo mia e fua I taiala a le fast e a fia I le whaalilei a tili o a onga a e mese ai o le ave pea o le whaamua I le atina ino whaatoanga mawhainga whaiva a wale atina e mo le whaalilei o le tawa o a inga o no uma inga na whaopopo I fia me o le ave pea le whaamua I atina e a e mese o le a fianga tele o Samoa I le whaama I o le COVID se fulu mareiva. O tu malonga ngai monga lua e au fiei le lalafanga o sa maunga sa fune fatuwalu a whangaloa a whaletangaloa o le whangoa lii. O toi tolo poina nei loi longa le matau pulea na ave ai e le sa ave mua masui fai pula le pare mene ma wala I vao Pat Ahim I le sui komisina o sulufa inga pepe ma wala I vao se yuli e se tua inga ma wala I vao Pat Ahim sa lafo ina atu se upu ma soa I a teia a o fia se fono le fioanga o malie sa awai uma I la ua o le nei pata upu na tu e whafonga ina I le aso pareile na te nei petai e le I whātau nuina o na o le a waiatu o se li po se tamaitai I le mata upu se li po se tamaitai whamasino o le nei mata upu na mafua I se whonutanga le fio anga o malie le asa whai ai I le taunga upu ma sa lafo ina ai e pepe I a upu nei ma whaulu ai loa le tangi e mawala I vao Pat pe tusa o le tasi le tausanga taluai o le mata upu le nei ua whaulu ai fo I le tangi a mawala I vao Pat whaasanga ia se Yuli Wellingtone ma sa whaamaonia ia mōlianga ma sa pauai se Yuli ma lona manu malo I le panota asanganga numela lua. O le ula ina po o le whaonga ina o le sikaleti lea e mi miti ei le asu e whaamanongi mauai se asu pei lava o se sikaleti pe ta ua o le vaping e pei o na whaingoai o whaalia manino e le teifono o sosa iete le kānesa a Samoa e le whautua ina e whaonga e o tātou tangata o na e a fiai le soifua malolo ina. Saunoa John Ryan e le o whautua ina le whaonga ina o le vaping e sui ai le ula ina lea o le tangata o te paa. Saunoa John Ryan o le ula ina o le sikaleti o lo iai se vaenga o le nikotino ma ua iai ma mea whaamanongi e sui ai le sikaleti ma oi e le whautua ina a o so o se tangata. Sau no foi ia le li teifono o ia maua whaamatalanga o loo tangtanga nei le matanga ruenga e whao I unga whanoina le whao ngā ina o le vaping peitai o lana ia lava whinau e te tau na tafi e sea le vaping mai le atunu o na e ona so o ngā whao ngā foi le whainga ma e le toe tea e se ai foi tangata o le aula ai na sao no mai fo I le li teifono o lea iunga amata o na whaonga e tamaitia onga I Samoa I le neisikaleti e toma iai pe a ngā lala I le fia ula tapaa o le tau o le sikaleti vaping lea I Samoa nei e lua se lau tāla I le sikaleti e tasi ai liva se fulu tāla I le mea e toe whaatumu ai o le whai unga o le tausanga na tea na whaamaonia ai I le tamaita I pule o le kolisi o Robert Louis Stevenson I ta whaingata ua longo ina le haonga e seisi tamaititi sa ai o whaonga e seisi tamaititi ia lea sikaleti e lea haonga seitu ainga sikaleti na whaalia foi I le tamaita I pule haonga se porpolenga lea ua iai I Samoa ma amata ua whaonga e tamaiti le tu ainga o sikaleti.
na ia whaopopo ua uma foi ona lātou ave I te maiti ma mātua po inga pei ona whautua ina le sosaiete o le kānesa a Samoa e tutusa le lava le afianga o le ulaina o le veipa ia marsikareti masani e pei ona silafia e le atunuu. O le tātou tala whaai ua le Paulus Farrell na te nei na toe au mai ai se li poti le tamai e le whaamai o le COVID-19 fuluiva. O le li poti o wha maumaunga mai le lua I le auli o le asosa na tea se fulu lima o me I le lua I le auli o le asolulu se fulu valua me lua fe lua. Le whaamau ni mai I le li poti o toe wha au popo se isi tangata ua maliu ma ua atoa ai le lua se fulu lima le au whainga o tangata ua mali liu I le COVID se fulu mariva. E tolu se lau tolu tasi ni ngā singa se fau le whaamauina mai ei foi I le piliota o le lipoti ai woa atu I le se fulu lua afe tolu se lau valu se fulu lua le au whainga atoa ua pesia talu mai le aso se fulu ma le fitu o mati lua afe lua se fulu lua. Mai le tolu se lau tolu tasi ngā singa se fau o ngā singa se lava ia na pesia mai I le atunu ai ono ngase na maua mai le malanga le New Zealand le ana tonu mai I le vai aso na tenei. O le maliu e tō tasi na wha mawina o se tamai ono sulfata usanga le matua. O lona soifua ua uma o na tui e lua ma le pusta ma ele ai foi ni o na ngase tu mau. Mai le luas fulfai tu la I le po I le asolua se I o I le asolulu e to fitu I la tau na tau fia I le potu whaapitoa o rau whautua e na pea e le au whainga ruenga le matanga ruenga o le soifua ma loloina ia whao ngā pea talifofonga tau sisia le vala o le tangata I le tangata I le lua mita ma ia tau sisia pea ia le tu mama lau tele I le atunuu. O na ia tātou talana ua mawhai o na tū whaatasia a lau whaafonga mai le nei fwoi tūla o le whiawhi whaafetai lava whaafonga mai ia manuia ia le whaumaina fwoi o le tātou pō kalame le nei whiawhi me se fwoi le anga ia tui whainga mālo longa o le nei pō ia manuia e fwoi maleu sua I o le tātou tanu I whiau mga luenga o le nei fwoi wā yaso ua tātou iai whasoi fwoi. Mano whaftai tele lau fionga le ata noa te sā, te fwoi mā tātou tara fōu le nei fwoi whiawhi, ia tanga whamanuia pia le atua, I lau fionga I le alipuli o le tātou kou whamo, walu te simali o, ma ua peso lou soifua mā loloina, ia awari tautua ino le mamalo le atunu, I te sai fwoi mani ngā luenga, whaatustala pei ona ngā pāti ai, I le moli mai o tātou tala fōu, I le aso ma le aso tātou po kalame, ma walo soifua maloloina, ma wale poto malama mai le li, ia wala walo soasoani ia ngā luenga whai pēta le fōt. Ia o tū langana a tatanoa, ma alo fwoi tāpua I a te oe le a tātou tofi, ia tū langa sinina fia le o mai a tā tele o vaenga tātou po kalame, ia sa tuai fwoi nā mata tātou po kalame. Ia ona ua su e atu foi ia ua le sause ata fina ia ua le anga foi le ia ua te le loa po le mafua ma le connection ia le ana ua tātou ua alu le tātou ata to rima fina le tātou mori o ma ia ua whaalima nwa ai me ele atu nuu tātou ata ai ro tātou lau sua pese Moile Ioe, ngā o le palawa vale me o le vaenga whai o le no le fa fa il fas le vo fa puina o le fa valdea atunu fa valdea atunu fa me le mal de senga o le soifuanga o kaunka o le fa valdea atunu Samoa o talepe ia pe tu nanga na ia fa tau lava I mero tupu ma o te faiatu ia te oe atano o le makwa kalepe fa vai o kangakaso ma kua de ai ma se o na fa matalanga ona ma kua kalepe au kalepe ia le fe mai le se tasio communion matvasenga o ala kuna fa mai ala kuna ia lunga matvasenga e fole le suile lunga matvasenga fa mai tole fo
o le kau wha au whiuwhinga lava o le CJ le mai New Zealand. Wa o kele o ngā kele o ngā cases ngā kuelo i New Zealand. E whaia inga. Ala masenga ngei e le lilo se mea. E ala kala ngā whina lea ala kuna. Whamai o le tūlanga na mai. Whamai e le mawhai pau le mea ua owi loa. Kau pupungi ai le kele o anga whamasingonga ngā whai New Zealand. Ngā o le whaia inga lava kore fua. Ia wai la oe e le ese me lilo le tunu. O le tunu e le ese me e lilo. Peo le tūlanga nā atatanoa. Ia tate le ilo fwoi kai anga whaia inangi keisho le. O le tato CJ. Ia me le te vaetune. La la whaia inanga keisho New Zealand. Ana usau ka lepe le wha vai le tunu e ale ang whaia unga. Ia ale sa oera ni matu vasen. Whaktai lava ala kuna finale. Ia o se tasina o sui fōu le matu vasen o vai etu ai. Ia ua whaia fōu se tala o atari ni yasu. Ia peo tūlanga na e whamaloa tuno mo tātou tarafou. Ia tere lava o tātou tarafou. Ia e ele manatu atatanoa. E le whai umaaso, e le umaaso le li. Toi maua fo tātou wanoa tātou tatanoa ai i le asolua. Mo le asolua lea e whai le fono. Ia la tātou tūni mata. Ia fo le fono lewa ave la o tarasanga ia le pule. Ia tu se whamatulanga le fitalanga ia soalo. Ia se teimi tātou wo o mai lunga tātou pokalami. E il manatu mana ia RGS le na o whai tauina. Le tau sui atu. Ia o le tūlanga na ia i teimi nei. Lewa o mana ave tātou sosoani ma tātou mea alofa. Ia o mawhena ave tātou mea alofa. Ia matu atu fōi o le finale o le whionga fōi le tātou hero. Ia le pule. Ia e whapena lava o na sosoani e fōi. Ia mea alofa lava mwhaina tu whatasia e tupu mai e le atunu. Ia mese ia. Le ngata o ao sina ia o New Zealand le atunu ro tātou whatasi. Ta mama tina o tupu mai ia tate manatu lava tata noa tate tautala lava ma le whaarohalu tere lava ono tate loa le lei lava ia e se le manuia o se whaamoemoe pe atapua ia lewa watu le lato whaamonianga e hala atu nai se leni a whina le o whaperantu whaatasia e momoli e tuai a mese foi sunga whawhengainga e tō whaa foi lato ia na whaimei lato me alofa na e tō tele foi ia na to ina ma whaimei te tole foa awale whaalawiro ina ia e no manatu ia le lei sa tausanga mai foi ia pina tausanga mai foi ia ia lota rana foi ma le talenga foi ia le pule a tatanoa ia le sau ta fiofi ono te loa nanga e tō tele o lato ili mana o whaalawiro lato ai se fu lima fe atano su lima fe ta sa bon me o vai mo le valu a fe do se la mun tup ia le tupe Australia ia na fa li liu le o tele loa atatano e se manga ia melo le MoneyGram ia le tele la foto tupe lunga ai sa unga ska mai fi la ve kokoni ai la fo ko pe ke le ta la balu mun tupu nei ia tele o te mita te latu isi vaenga e la foi tupe te ta la fitu al ta le kango fie ia ta no on ma ia foi o vaenga la le wo ku kusange merka ko titi sa vai le transfer fee e do ta live vai o so vai mai la sa ori Whamai ia mātou autistus, whamai idi. Whamai. Sa o le CTA lea, sa ku ia taito le atali i o se alo le vai maunga. Nga whaia inga fo. Oiso. Liki ola whapi puska ia si. Liki ola, ia ele kumamai nga kamikir vai maunga. Ioi. Ia peo mera te tilo tia ia ele lei foi mona maru le tunu ia me sta mai taimi ale rawa I beli mai ia finale le fionga foi le pelo tusi le ala wa mai ia tia o ia le tusi a to le tulanga foi le tano anga final le case le final le fianga le na
Ya, le la wa mai I le ia chao. Ia se temio ton la fo tu la telenga le tu stala fa penana lau mai du mo le tunu ia tato fa no longo mai ai ia tato lo ai ia le me wa fai le tamai tai pa le mia le tato tunu ia ese fu nau e mana mia fide bu ia le ro tato tunu wa pul ese mai I fafo tato CJ mai New Zealand ia ona fai unga ia tu ma si tu bavai atu ia tu langa sai ai sa tai la va so tato tunu ia fa masino tato tunu al mero va vai ati nei ia lo ia fa masino pa rangi vo mai la to fai o polisia pi vo la to fai tonu tato tunu atatano ia al hevu sa vo le va na ia de fionga ia patu ia manisi foi la to vai ati nei ia o le foi na ia le sa rapi te tonu la va ia se tu langa ia o la fai umma le si che ia so tu foi ma Nelson foi ia wa vai ia na no fo tato famsino samo pe ai sia ia polisia fa per tato famsinonga atatanoa ia o ma fo inga ma le fo nia pa ngon ma lo se pi o ia ele fa pe ma le polisia pi o me fa sa ia le vai tindei ia le fa me le fasenga ia tato siche ia nga le fa ia inga la vengi usira ia le pisili le sa fa ia le polea atatanoa pe ma faina na faia le mele New Zealand latu fai se fai unga fa apea I New Zealand solitu la fono soli fa vai e fa nga la so fina ngalo ye pe al tu langa la wala wa mai ia le fai unga le pa mesinonga e fai mai le tu langa na soli fa vai soli tu la fono e nga mai lo I le kora fa pio e le na fai pe lo ia e ui ai na sori fa vai sori kula pon ia ui foi fa nga kusalai sei post lai tite nata no e sori fa vai sori tula fono ai o fa nga e o nga e fa fonga le maro le tunu o nga o lo mai le lenga nga de le kea le ai masona manatu o sa moa mo umana fa vai ai tupu ma e o le tunu le mo umana fa vai ai fa mai o le fa nga longa vinga ma ko ale ai ma se ke ai se tanga le sa mai fa ana fa pe na nga lue te tonu sa moa ma fa masino tonu sa moa tai pe fa masino sa moa ia e ana mo sa nei pule to e mai ma fa masino pa langi fa pe a mai la pa langi e se marosi e na tatu va vai no tupu wa ka lau kasi ya le la tupu me del fon fetalai wala ya o le mena tupu sa ku ku ya fe me fa pe o lai fa mai o so mai ku au ngai mai ku ia ku lai ku pang fasio ia so wala ia ia fu yonga so di kura fon ia de fu ave del pule ya vai le fa me del pule e mal di makau sanga nge o fa masino aisha ma fu ma la fa vai o fa punga le tanoa e eu yang su kula fongo so fa vai e fa nga o nga e ma yesa moa le kea o si che de tunu mo no fa vai tu langa na o le si fai tu langa foi le to le foi vai ane foi le nei tu la le fia o le tūlanga hoi le mana tua foi e ese le tā ua o le mele wa e a whapera o e ese le tā ua o le mele o lo o le whai o se whea ngaina e ese le tā ua o le mele o le whai o se whea ngaina o le whea ngaina o le mea o tō mali li ei umai na mea ana le na ni mai umana saini le whea ngaina ai a mai mal fai ungale ale foi ale famsinong ele se sala ale foi o ko mo lia ile to mo lia la vai ala o umana fai mai e fa maunia ai le se sala e ale o fa mai le ka ko ave ngau kai le ile a foi ile ka ko ave ngau kai pa mingi fa ele fa uma wa e sel pa mingi ia e se fa masinong nga le end of the day ta u to le forma no everything stops with the prime minister
po wai ia o mai lo I pale mia uma ka ofi lo inga fai fai unga fai aku loa ia maleri whakaki o mai se ko menga uma ka ku sai ni fenga ia wa ole ngu fa pa langi fo ila ko se le ka o le mele fai un fenga fenga Iria ia kusa wa polar vevesi fai lo le fenga singi lo le lima whakalofa that's it Elise mera koe roki e fua. Ia alvaro lau, ia e riro la po whena me leo, awa a kufo ile a kufo il ka koa ngungu. Ia lau o mga whaile sa ngā lima. O mga whaile sa ngā lima o whaile ma lia ngal kai kai. Uma. Ia lango alvaro lau. Ia alanga e ko kele la lau fia kai lea lengan kupul mea. Ia le lau fia kai. Wa anga ave ngal venga fia me ia kingol ngal venga fia me. Well, unless foi la foi manga fia me le kupu. Unless foi le manga fia me le kupu foi le ai songa leo e ka o fia le me le. Ole me fana ka ko ke kilo ye. Ole o ka ko masangi ai me fa pengi. Ole ka ia ole ka. Pe marilia ye pe le marilia ya. Fa long foi li sang wanga leng fa ye fo ia le pule ile vai a solenga ke akuni. Inga uarwa ku ia fia me e fo i fa karango le maka upule. Nga poko lole ole bang fa pu fa le HRPP. Ia lai fa I mai ola ko manga. Ele ai e fo ye e ka ko ke va ia le me kupu le ala kupu. Le lau kupu. O koe ngā mea fa penga, le ma ngai o le mea lea. Iai lo le kai, ia o lava le kai. Ka kou, let's fall in line behind her. Ngai lo le mea lea o le ese o le whai unga, ale kai e whai a e wherang i mea lang waenga le, ka mimilo a kui kua mwhai. Ole tu langa le nai wha noa I le mata uku. Leo o man tatou tala noa ni mta upu lea ata te noa. Te loa le la tatou toi anga I o le asolua. Ia o te loa le wo man teimi le atapunia tatou pukalame. Nanga lewa tāpenga le tapua inga. Pau meo tatou sida fia. Ia ua kalepe e le si cheiri whaavai o le tatou atunu. Ia lea lawa mori mawina ma mauti noa ai. Le ara nao mafua ai na tatou wo ma le lepe nei teimi. To e so swali atu ai ma le whiunga le whunga whetalai o le mota. Ia ngale ka lepe o tatou whaavai. Ia mena lea tatou atunu, tatou tu whaatasi. Lea wa pulea mai whafo le tatou atunu. O saul si chei mai New Zealand. Sau ma pālangi wa kili e na malepe le tatou whaavai. Ia latou whaiunga. Ia e le whaapea la umaso le li. Sau pea malama, to e malamalama. Tu whaatasi tatou atunu. To e mai le HRPP tonu. Fa sa o tatou whaavai. Ia, ai tu atu never know it tatou whaamai le atunu. Ia, le ori atu fo le tamaita il mota. Le vai fo se tatou upu muli nei po o tatanoa. Ai manuia fo tapua inga tatou au. Ia, tatou tu e whiulai fo tatou pokalame mlei fua mai I le asolua. Ia, malo whaaftai to le fo sao no hon ni tu lao le fia. Moni fo le whaamalo ma le whaaftai o no le tatou so tainga ho I nei tu lao le fiafi. Ia watu fo ia whaamuyanga ia wapo I tātou tunu umalan tāpua inga. Ia pei whai o nei eile nei po I le tātou porkalame roka mai le atua. Ia whisoani mai le ao le tātou tunu. Anga ia tui whai ngā malo longa o le nei po. Ia I fo inisi o le a whaawopea o na mai moina fo ia le televise tā longa le tātou au ia manuira tau tāpua inga. Ai tātou wheloa I le solua o le vai a sol nei ia ua fo I le tātou porklame o le Malepua mai Samoa ia ma au se tālia ai to le ofionga to le poa ma lau sunga e anu lau sunga ia mai ia whaaftai tele lava mo le tātou porklame ia I le neitu la o le fiafi ia manuia lava ia whaasausonga a le tātou tunu I le nepo a watu fo ia se whamarulu fo I pu buenga ia I fo se tala ule tau tamali I lau whaafonga ia lofa miele whaapena ia on whaamangalo se leo au ona ai manuia lava
ia le nei fiafi i tātou te no whāsoifua ia. Soifua ia tanoa. Ono minute, 5 minute ua te ai nei le itu la e iwa I sini au se tādia. Tātou po kalame nā ma le fionga le ata tanoa te Sākraite. Ia, mo le lava le whaatai tele. I le ono sa I fo I o le fionga I le litu stala po le fionga le li pole. Ia, ua hal tātou maftanga pe ona masani ai. Ia, ai le mamalu o se tātou atunu ufa pelepele Samoa. Mai lungo le YouTube. Ia, whaapea fo I le autostusi lungo le apio fōlinga. Nganga whaaloalo I mo le atu whaatai tele mo o tau uma. Tau whaasoa whaaloalo I lungo le tātou apio fōlinga. Mai se fo I o tau tusi mai lungo le tātou YouTube. Ia tau ia ina ianga leile atua mo o tau uma. Ia manuia fo ia whainga malolongo nei pō. Mai se fo I o tiute mawhaiva mo le aso atai au. Ia ile alofa o le atua. Tātou toi mai se fo I tapoa inga Samoa. Ia manuia whainga malolongo nei pō. Tamamati nā mātua se ia o lava I se au pitoiti. Tātou toi wheloa I tātou pokalame I le asolua. Ma le ifua mai Samoa pe apula lofa le atua momoli I ailo so ifua maso mato wola. A whai fo I wasala singa ngana. Ia e wha moe moe I lau tō wha tupu ma le wha tamali I. Ma ngalo e lea o nanga le maut Samoa vi inga o le atua. A e wha tō wha ia so ifua Samoa lo watu no pele. Jesus.